Kalau yang kerja kilang boleh turun, kalau yang kerja pejabat boleh turun, kerja bank boleh turun, kerja KTM boleh turun, yang menganggur boleh turun, mak rempit boleh turun, orang politik boleh turun, imam-imam masjid, bilal-bilal surau boleh turun, kenapa pelajar tak boleh turun? Kalau kita tengok, something big really happened in 2012. So lagi 3 semester je you nak graduate. And then suddenly you kena gantung. Right? Ni lah pasal banyak demo. Tapi itu memang sebab demo lah. Tapi kita dah clarify sebab YB memang belajar. Saya belajar. So dia tak sebab tu. So dia sebab belajar. demo lah. 2012 3 semester kena gantung. So habis 3 semester saya patah balik ke UPSI. And then I think they don't know what to do. Suddenly budak ni datang balik. So I cakap, I want to finish my study. I'm not kidding. I'm not kidding. I want to finish my study. I need to finish my study. And this is my fight. Do you mind YB cerita sikit tentang kes tu? Okay, 2012 saya kena gantung kali pertama. Waktu tu kes turunkan bendera Datuk Seri Najib dekat PWTC. Sebab my job lah, suruh turunkan nanti untuk kerja politik, suruh urusan mereka. Baik, turun bendera. Bila saya sampai ke PWTC dengan rakan-rakan, dengan beratus-ratus orang mahasiswa lain yang bersemangat, kita bawa satu semangat itu protes. Maka saya pun hadir ke PWTC dengan membawa bendera akademik free. Itu perjuangan untuk panci mahasiswa pada hari 17 Disember. Dan untuk mengibarkan sebuah panci perjuangan, kita perlukan sebatang tiang. Itu je. Makanya, tiang yang paling sesuai adalah tiang yang dimiliki oleh orang yang kita sedang berlawan. So, kita berlawan dengan Najib, berlawan dengan sang penguasa orang panggil, Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyrafkhalid dan bersama saya Nazrin Kamal. So hari ini selamat datang ke Apa Cerita Parlimen, di mana kita mendengar kisah pemimpin yang berjaya dan menarik untuk dijadikan sebagai teladan dan inspirasi. Alright Nazrin. Alright, before that up, untuk semua yang menonton pada hari ini, jangan lupa subscribe untuk kita dapat menyebarkan lebih banyak ilmu kepada orang ramai di luar sana. Betul. And for me, Nazrin, today is a very special episode sebab today is the first ever episode dalam Apa Cerita Parlimen. And we are also very lucky sebab hari ni kita ada seorang MP dan muda. juga MP muda dan juga seorang MP yang menjadi timbalan menteri juga. Masya Allah. So without further ado, you want to do the honor of introducing our guest? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pernah menjadi tumpuan ramai dengan keberaniannya mempertahankan hak-hak mahasiswa, dan kini beliau berkhidmat untuk rakyat dalam Dewan Rakyat. Yes. Beliau juga menjawat jawatan sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan. Boleh dikatakan beliau adalah suara anak muda lah untuk keadilan. Seorang wakil rakyat Parlimen Hang Tuah Jaya. Kita mempersilakan Yang Berhormat Adam Adli. Assalamualaikum Ashraf, Nazrin. Thank you. Thank you for having me. Yeah, and thank you so much also for being here. How are you? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How about you? Okay. Okay, so far so good. Kan sekarang ni dah menjadi seorang timbalan menteri. I'm sure life has changed a lot from before. A lot. To the point dah lupa dah. Macam dah lupa dah. Banyak yang berubah. Busy, hectic. Dan interesting. Kan, and more responsibility also. More responsibility, definitely. Lebih banyak tanggungjawab, lebih banyak kerja, lebih banyak dan hopefully je lebih produktif lah. Okay, insyaAllah. So thank you so much again YB for being here. Thank you. So selalunya dekat Apa Cerita ni, kita objektif utama kita nak mengenali seseorang tokoh tu, dan kita nak mencari sesuatu yang kita boleh dapat lah daripada your story, which is could be some inspiration, could be something we can learn from, kan. So we want to bring it back to your childhood, YB.
So kita tahu YB dilahirkan di Pulau Pinang, tapi dibesarkan di kawasan bandar utama, Bangsa utama. So, and bangsa utama ni adalah antara pusat gerakan reformasi juga. Betul kan? So saya difahamkan arwah ibu bapa YB juga seorang yang sering turun padang untuk gerakan arwah reformasi. ayah saya, Yes. Aktif ikut reformasi. Kan ikut reformasi punya movement tu kan. Sebagai orang biasa je. Just like everyone in the name history kan. So my question is, how was your childhood like? Your parents buat apa, and how was Adam Adli as a little boy lah? Okay, sebab saya anak sulung. Jadi anak sulung ni gradually dia akan jadi senyap kan. Diam, relax sikit. Saya rasa saya ada childhood yang agak I would say humble. Saya membesar dekat kawasan perumahan pekerja kereta api. Arwah ayah saya sendiri pemandu kereta api. My mum, ibu saya tak bekerja, suri rumah tangga. So saya anak sulung, saya 2 beradik je. They small family, very simple life. Interesting. Kebanyakan masa ni saya ingat, apart from school, kebanyakan masa ni memang di kejiranan tu je. Dia tak terlalu adventurous sangat, keluar sana sini. Petang-petang kita main badminton. Badminton. Malam tengok TV and repeat. And were you a good boy, or were you like quite a anak yang agak nakal ke? What was your character like at that time? I would say darjah 1 sampai darjah 6 tu budak baik lah. Darjah 6 tu antara top student kat sekolah kan, rajin belajar apa semua. Sekolah menengah tu dia mula rebel kan. Dia suka sama macam budak-budak lain yang membesar, meremaja, cuba benda-benda baru, explore benda-benda yang bukan-bukan. Tapi dibesarkan dalam so-called tradisi yang agak Islamic tegas. Values lah. Susah juga nak cakap Macam saya cakap, saya membesar dalam suasana simple, so-called working class family. Saya sendiri, saya ingat saya seorang yang pelik kot. Pelik kot. Bila ingat-ingat balik, macam mana nak define diri kita. Kita tak boleh nak define kan diri kita, kita tak tahu kan. Masa tu berapa orang adik-beradik? Saya 2 orang je. Saya je. dengan seorang lagi adik saya lelaki. Umur kita pun beza setahun je. Okay. Adik saya ni dia aktif sikit lah. Dia ramai kawan, suka bersukan here and there. Saya lebih lama-kelamaan lebih banyak indoor. Suka baca komik, suka tengok anime, suka main game, suka explore all these ideas, suka surf internet. Bila internet dah start tu, kita suka tengok kan, internet apa semua. So itu saya lah. Saya define diri saya macam tu. Masa kecil YB ada ke macam any inclination towards politics, since your father was also part of the reformasi movement kan? Yes. Kalau inclination towards politics tu memang daripada sekolah rendah lah rasanya. But not necessarily because of my family. Right. I think the whole environment itself, like you said, bangsa kan, that area memang kuat, suasana politik kuat kat situ. Orang kereta api ni, kalau siapa yang kenal, dia orang ni kuat union. So dia selalunya akan ada banyak political opinions kan. They're not shy to share their opinions. Kadang-kadang kawan-kawan jiran-jiran kat situ, dia akan kumpul kan, cerita-cerita politik. So kita terdengar lah. And then during that time, 1997, 1998 tu suasana politik panas. And then 98 reformasi. Saya darjah 3 kalau tak silap saya. Kecil ni. Sekolah pun kuat politik. Cikgu-cikgu, I mean, talking about politics also. Cikgu-cikgu cakap pasal politik, dedahkan sikit-sikit lah. Sebab saya rasa suasana reformasi tu memang sangat besar waktu tu. It's a big wave. Big wave, strong wave, yang mana memang saya rasa waktu tu mana ada benda yang tak ada elemen politik. Susah jugalah kita nak cakap. Kesenian, now that we ni kan, when we go back, we reflect balik, kita tengok lagu, kesenian, seni budaya, semua penulisan, sastra, semua ada, semua bercakap pasal reformasi. Sebab it was a huge movement, it was a huge
history kan dalam negara kita, saya rasa itu antara titik penting dalam history politik moden kita. So dekat sekolah pun cikgu ni daripada dulu negara kita ni, cikgu ni selalunya kuat politik kan. Kalau dulu-dulu cikgu ni bakal YB. So macam tu lah kan. I think the tradisi guru-guru ni yang berpolitik tu masih di situ, masih ada. So cikgu-cikgu cakap pasal politik. Then kawan-kawan saya kat sekolah tu pun kebanyakannya parents diorang pun cakap pasal politik. Malah reformasi, kalau tak silap saya waktu tu, saya ingat antara benda-benda awal yang didedahkan kat saya selain daripada all this what we call it, bahan-bahan bacaan kat rumah waktu tu, ada harakah, ada siasah, ada tik, apa semua tu those are the alternative media. Correct. Those were the alternative media of that time. Macam rumah saya masa tu Utusan, Metro, correct, Cosmo kan. So we have everything kan. We have everything. And then dekat sekolah pula, then nanti adalah anak murid kawan-kawan satu darjah ni yang bawa, I think one of them someone yang very not closely related but someone yang follow politik dengan begitu rapat. Dia bawa satu album gambar apa berlaku di rumah Datuk Seri Anwar di Bukit Damansara tu pada malam reformasi, gambar polis lah, gambar orang limpa, gambar Anwar kena tarik. Oh, ni masa kat sekolah rendah? Sekolah rendah. So dia bawa album gambar dia, tunjuk kat kita orang ni kan. Ni lah yang berlaku. Dia macam Instagram masa tu lah. Exactly kan. Tunjuk stories so siap cikgu pun tengok kan, cikgu cakap mana awak dapat ni kan. So memang heboh, suasana politik sangat heboh dekat sekolah waktu tu. Saya takkan nafikan. In fact, cikgu-cikgu yang saya ingat kebanyakannya adalah cikgu-cikgu yang selalu adalah dalam dia punya approach tu akan selitkan elemen-elemen politik. Not necessarily dia akan suruh sokong Datuk Seri Anwar, sokong Dr. Mahathir. Bukan macam tu. Tapi dia akan hint-hint lah. Siapa yang baca berita semalam, siapa yang tengok TV, siapa yang apa perasaan kamu, apa kamu. So you see, during that time kita orang sekolah rendah tapi dah di-challenge dengan expose tu besar. Thought-provoking questions. Thought-provoking question. Dan bagi saya adil waktu itu sebab guru adalah orang yang kita percaya. Betul. Dan guru ni dia ada disiplin dia sendiri. Dan bagi saya bagus kita dengar sekurang-kurangnya daripada parents dan daripada guru berbanding kalau kita tak tahu dan kita explore sendiri tanpa ada orang yang nak guide kita. So fast forward sikit YB melanjutkan pendidikan di UPSI, right? Sultan Idris, jurusan pendidikan. So in fact kita tahu YB sempat buat praktikal je sebagai guru. Seorang guru kan. Jadi with this early exposure in life, YB juga mention just now that ramai guru-guru ni jadi politik kan. So is that the reason why you choose jurusan pendidikan ni? Saya pun tak pasti. Saya ingat jurusan pendidikan tu saya pilih waktu saya tingkatan 6. Lepas tingkatan 6 saya kena pilih kan nak masuk kursus apa. So kita pakai UPU. So UPU tu dia ada list of universities and courses that you nak try kan, you nak apply. So apply je lah. And then one of it pun adalah pendidikan. Satu je pendidikan waktu tu. Isi Sultan Idris. Itu pun nasihat cikgu. Cikgu cakap awak isi satu je. Jap, tapi sebelum saya tanya, masa dekat sekolah menengah, were you a top performing student also? Tak. Tahap sekolah menengah memang mak ayah saya rasa mak ayah saya rasanya pening kepala tengok saya. Sekolah menengah. Sekolah rendah memang baik lah. Sekolah menengah saya memang akui memang cikgu sampai datang rumah. Cikgu sampai datang rumah tengok bilik saya, apa budak ni buat. I will remember. Dia taklah nakal apa pun, biasa je. Tapi cikgu waktu apa isap okok ke? Tak ada. Dia saya bukan isap okok. Saya tukang simpankan rokok budak-budak lain. Sebab saya kelas sains. Saya berkawan dengan kelas-kelas sastra, akaun apa semua kan. Jadi kelas sains kan paling jarang kena spot check. Kena rate. Jadi saya tukang bantu lah. Saya pembantu kan. Saya berkawan. Dia macam timbalan menteri lah. Bantu balik kan. Sebab kita terpisah kan. Waktu form 1, form 2, form 3 sama-sama. Tidak form 4, form 5 kena masuk kelas lain kan. Sebelum tu dengan dia orang I was with them, the naughty boys sama-sama. Tak adalah, biasa. Tapi semua bagus-bagus. Despite it all,
saya ingat kawan-kawan saya yang di sekolah daripada rendah sampai menengah semua pun jadi orang. Semua pun yelah, you pun dia jadi menteri lagi kan, jadi kepala menteri lagi. lebih kurang lah. Saya pelik sikit kan. Tu je lah kot. Benda-benda macam tu biasa cikgu panggil kan. And then bila kena denda, bila kena rotan tu semua, instead of kita insaf, kita buat pool. Siapa paling banyak kena rotan, siapa paling dia challenges lah. Siapa paling banyak case discipline kan. Stuff like that. Benda-benda macam tu lah. I mean, budak muda kan. That's how we were. Rebel at the start kan. You tanya orang lain ni cerita, you tak benar cerita you sendiri kan. Tak, tapi I pun sama juga. Budak sekolah rendah memang baik. Lepas tu masa sekolah menengah tu, mak bapak pening sikit. Tapi after kita masuk universiti, after we find our maturity, sebab sebenarnya masa kecil tu is the real, dia punya apa orang kata, the roots. If the roots is okay, kita belajar agama, kita tahu adab apa semua, kita mungkin akan go through that phase. Tapi in the end mesti kita jadi, betul lah, you right. Balik lah, biasalah. Saya budak baik, tiba-tiba masuk sekolah nak acah-acah jadi gangster kan. Tu lah. Saya bila masuk tingkatan 6 tu, dia insaf balik lah. Dah lah last chance. Saya cakap, ni last chance dia kan. Bukan sebab at the end of the day, I realise juga family saya bukan family yang senang kan. Background kami biasa, middle class lah, would say. Back then was working class, macam tu lah lebih kurang kan. Biasa rumah sewa. Tapi still bangsa lah, okay. Bangsa itu the area of working class. Kalau orang tanya bangsa ni macam mana, there are so many there's so many demography there. So this is where this one of the most unique, sebab dia quarters yang dah 100 tahun. It's not one benda wrong lah kan. Dia bukan. Tapi saya sekolah kat Bukit Bandaraya. So Bukit Bandaraya tu kan banyak bercampur. Yes. So you mix around with. We mix around. So that's where we learn about apa orang kata kepelbagaian budaya, mix status tu kan. Culture, class. So those early exposure is very important. And then tingkatan 6 saya di Pulau Pinang. Bila saya tingkatan 5, ayah saya bersara. Dia bersara, jadi dia pilih. So sebab quarters kan, kita kena keluar lah. Dah habis perkhidmatan. So ada dua pilihan, sama ada balik Melaka atau balik Pulau Pinang. Melaka is my father's side, Penang is ni. So then my father said, tak apa, balik Penang. Kampung mak kan, bagi mak balik kampung. Okay lah. So saya balik Penang, daftar tingkatan 6 dekat Pulau Pinang. Dan sekarang masuk sekolah kampung pula. So saya pernah sekolah bandar, saya masuk sekolah yang dia terbalik. Selalunya kampung. Orang daripada sekolah kampung masuk sekolah bandar kan. Okay. Maybe terbalik lah. Kampung lah. Sebenarnya Kepala Batan tu bandar juga kan. Tapi dia demografi ni lebih dekat dengan kampung semua kan. Ada suasana kampung tu. So kat situ lain pula kan. Situ belajar benda lain pula. Oh, this how it is kan. Pengalaman yang baik. Masuk situ sekolah memang tepat. Mesti terpaksa berubah sikit lah. Entah. Saya ingat tingkatan 6 ni lambat sikit diterima budak KL. Budak KL kan. Lambat sikit diterima. Tapi okay. Tingkatan 6 tu saya start jadi serius sikit lah. Start orang kata okay lah, macam saya cakap, SPM biasa je. So tingkatan 6 tu kena tingkatan 6 tu pulun balik lah. So sebab nak masuk universiti yang bagus nak kan. masuk universiti, nak tukar. UPSI pun not easy tu. It's not easy. Very difficult. Saya pun terkejut saya dapat. Tapi that's based on the Form 6 punya performance lah. That was based on Form 6 punya performance. Alhamdulillah, memang Form 6 tu memang not bad lah. Memang berhasil dapat antara among the top students juga di sekolah lah, sebab I think ni kot memang kalau buat betul-betul dapat kan. Form 6 pun sebenarnya cikgu bising kat kan. Ada juga malas-malas kan, tidur-tidur. Tapi okay, berjaya. Berhasil dapat A, dapat CG 3 point terlebih gak kan. So okay lah. That's good. Sebenarnya mungkin masa layak sekolah universiti. Masa sekolah menengah tu mungkin it's just exploration of diri. Cuma tapi unik jugalah cerita YB tadi pasal tolong simpan rokok. Maybe that jangan buat I think kesalahan disiplin. Jawapan politik. Kesalahan disiplin juga tu. Tapi maybe that builds your character kan. Because if you see so what, I'm the protector. No, the character building towards bila you dah di universiti kan, where you aktif dalam gerakan mahasiswa.
So, boleh tak YB ceritakan sikit pengalaman mengadakan gerakan reformasi di peringkat universiti ni? Apa yang mendorong and YB? also maybe your story of dekat dalam universiti tu sendiri. Saya rasa di universiti ada dua. Saya macam betul lah. Macam waktu saya di Form 6 tu memang lebih political. Kebetulan waktu pun suasana politik 2008, kalau tak silap saya kan, 2008 ada berlaku perubahan kerajaan di peringkat state dan sebagainya. So memang suasana politik yang sangat menarik. Waktu tu semua orang bagi tumpuan pada politik balik. Dan saya pun masih ingat tradisi family saya memang sangat political when it comes to our conversations kan, hari raya sembang politik apa semua, walaupun dinner table conversation sometimes kan pembacaan apa semua kan, observation my father sendiri. So memang kita Form 6 tu saya ingat memang agak political lah. Dan saya ingat lagi yang ni tak boleh tipu sebab satu saya ingat sekolah, budak-budak sekolah saya tahu, cikgu-cikgu saya pun tahu waktu tu saya naik motor pergi sekolah, siap tampal stiker keadilan. Yang RM1 tu kan, dekat kedai mamak kan boleh beli kan stiker semua parti ada kan, PAS ada, keadilan ada, UMNO ada. So saya tampal keadilan dekat motor tu, hari-hari kena cabut dengan cikgu kan. Beli lagi, tampal lagi sampai cikgu mengamuk kan. Tak boleh pasal. So biarlah motor saya. Minat saya, suka hati saya lah. Kalau saya tampal logo Man U okey pula. Itu suasana Form 6 lah. Tapi tak adalah terlalu ketara. Tapi memang dah start building up the interest in politics. So bila masuk universiti tu, platform tu kat situ. Universiti memang kita tahu tempat yang banyak gerakan pelajar, banyak politik campus dan sebagainya, benda-benda yang saya selalu dengar sebelum ni, zaman sekolah pernah dengar. So kita dah sampai situ, kita dah tahu macam ni politik campus, macam ni student movement. Kita baca kan pasal student movement, kita tengok orang-orang yang pernah bergerak dengan gerakan pelajar, Datuk Sri Anwar sendiri dan sebagainya. So kita terinspirasi, rasa menarik. Di perjalanan dia macam best kan. So kita nak experience benda tu. Itu antara awal lah. The first inspiration lah to start in politics. Something like that. First inspiration kan bila kita tengok gerakan pelajar. Masa tu memang you dah minat Datuk Sri Anwar. Sebab memang family saya daripada reformasi apa semua. So we do of course. Tapi saya ingat, do you take him as an idol at that time? One of political idols lah, one of political idols of course. Tapi dalam politik ni saya ingat saya banyak ni kan, banyak orang yang saya kagum dalam politik. Datuk Sri Azizah sendiri memang motherly figure yang kita tengok macam dahsyat. The sacrifice. The sacrifice. So she represents sacrifice. So if people were to say that in politics, everybody ada dia punya dia punya maksud kan, dia symbolize something kan. So Datuk Sri Anwar symbolize reform, resilience, bravery, passion. Then Datuk Sri Azizah, kita tengok selalunya dia adalah tulang belakang, sacrifice. Yes. And then Izzah was very prominent back then. Kebetulan macam saya cakap, kita orang dekat bangsa lembah pantai. So Izzah pun lembah pantai kan, waktu tu kan dia banyak bergerak kat situ. So quite exposed kan dengan dia ni, walaupun kita orang ni tak ada siapa pun, nobody kan dekat rumah flat tu je kan. Tapi she came around apa semua. So we saw her, kita nampak gambar dia, come selection, semua orang cakap, bincang. Dan Izzah memang very, time tu vocal lah. Kakak Izzah kita ni memang sangat prominent lah. Dia lambang, dia berada dalam posisi yang unik. Ya, betul orang panggil Nurul Izzah Anwar sebagai puteri reformasi. Okay, that's how we coin her in media and everything. But beyond that, Nur Izzah adalah saya rasa antara orang pertama yang membuktikan anak muda dan wanita boleh jadi pemuka politik yang sangat berkesan. So young people like me would be very inspired by that.
Izzah was very young when she started. Yeah. So we look at her In as fact, someone we can follow her path. Yeah, in fact, I remember first thing I remember about Izzah was dia diri dekat dalam kereta dia, buka bumbung, dia cakap reformasi. Yes. Dia yang angkat. Dia budak kecil lagi at that time. And then she speaks very well. Yeah, and then she took on that momentum and then built on the thing juga kan. So bagi saya, I mean, kita tak ada pun buka topik ni kan, tapi maybe sebab kita dah tersebut ni, dia dah tersentuh ni, mungkin bagus juga kalau orang tanya saya kenapa, then orang cakap maksudnya ikonnya Anwar Ibrahim, Muazzizah, Nurizzah, but they are different people to me lah kan. Setiap orang tu melambangkan satu yang lain. Then along the way kita akan ada, then we start learning about Syed Husin Ali, we start learning about few people yang saya ingat sangat meninggalkan kesan dalam politik kita. Dan dia macam mana siapa yang minat lagu, siapa yang minat filem, siapa yang minat buku sastra, dia akan introduction kepada yang paling popular dulu kan, and then dia akan baca influence dia dari mana. Faham. So you start dig deeper. Mana dia dapat ilmu ni? Yes, exactly. Kan? So then you start learning about people from different backgrounds, orang yang jauh lebih who dalam influence lagi. the people Who influence that you, these people, that people. So you start learning about names like I mean still masih top 40 lah kan, Nelson Mandela, Che Guevara apa semua ni kan, Fidel Castro apa semua ni. Ni semua ni semua nama yang popular lah, pop culture pun dah pakai kan. But then you will learn deeper and deeper. You start learning. So ini semua ini semua jadi inspirasi yang sebab tu kalau orang tanya siapa idol pun, saya susah nak jawab. Bagi saya I don't see our political icons ni sebagai idola. Bagi saya idola is okay, tapi lebih kepada apa yang kita nak belajar daripada mereka. Betul. Tak guna kalau kita cakap saya peminat ni, tapi kita cuma idolize tanpa ada sebab, tanpa ada kita belajar apa-apa. Betul. So that's how I see it lah. So it will never be enough. Yeah. So I think at that university punya phase, you started real betul-betul berminat dalam politik ni kan. So mungkin boleh bring us back sikit macam mana you started off UPSI tu punya political punya ni. Okay. Movement UPSI ni saya pun tak tahu macam mana saya boleh bila masuk tu dah terus politik. Hari pertama tu dah rasa macam nak try semua kan. But, hari pertama? Yalah, orientasi tu kita dah mula. So sebab UPSI, saya tak ingat lah, mungkin saya banyak terdedah dengan politik sangat. Jadi bila kita masuk pun kacamata politik kita dah That's start what guna. you see. Yeah. That's what I see, exactly. So UPSI ni antara, if not the oldest institution lah, antara yang paling lama lah. Dan UPSI ni tempat kelahiran pergerakan politik Melayu muda yang pertama. Ibrahim Yaakob, Model Helbi dan sebagainya. So these people were there. So dia ada sejarah panjang, Zakbar dan sebagainya. Orang-orang yang mewarnai pergerakan awal politik Malaysia yang menuntut kemerdekaan. So the rich history of UPSI tu is something that I feel, wow, this very very macam very interesting kan. It talks to you, it speaks to you. Exactly. Yeah, that's how you feel. Yeah. Macam, I feel there's something inside me feels that wow, macam wow, I feel I need good. to do something. Macam best the history of UPSI kan. Dia ada rich. Without UPSI, I would say that without SITC, Sultan Idris Training College tu in 1933 tu, kita takkan ada pun pergerakan kemerdekaan. It was born there. Kesatuan Melayu Muda tu bermula dekat situ, KMM. Pejabat karang mengarang yang menerbitkan buku-buku yang mendidik anak-anak bangsa ni membaca, menulis, berfikir, melawan pemikiran penjajah di situ. Zakbar di situ. So dia ada sejarah yang sangat kaya dan sangat penting bagi saya. So saya jalan dalam kampus, orientasi, tengok bangunan-bangunan lama yang wujud daripada zaman tu, kita rasa macam sentimental kan. And then I saw rumah Zakbar. Rumah betul-betul rumah Zakbar. Zakbar ni rumah kat dalam actual house. The actual house where he used to live when he was there.
rumah tu waktu tu dijadikan tempat letak store. So I thought this is not right. Ni rumah Zakbar. Semua tahu itu rumah Zakbar. Memang ada tulis rumah Zakbar. Dia ada history. Why not turn it into something meaningful yang respectful kan? Itu history lah. Saya masuk. Saya ingat lagi. Itu benda yang jadi manifesto pertama dekat UPSI bila saya start dengan semua cakap apa, kita tak boleh layan rumah Zakbar macam ni. Because it's very important. Simbol yang sangat penting. Saya cakap macam tu dengan kawan-kawan. So adalah macam-macam lah benda-benda lepas tu yang berlaku. But dekat UPSI, sebab kebanyakannya bakal guru. So bakal guru ni dia terikat sikit lah dengan disiplin. Dia terikat sikit dengan convention. Dia ada tertib dia. Dia tak boleh nak gila-gila sangat. Tak boleh nak lawan-lawan keadaan sangat. So UPSI ni dia bukan tempat yang within the system lah. Is within the system. Dia tak sama macam suhu politik dekat UKM. Selalu kalau kita tengok news waktu tu, student movement UKM ni depan lah. Memang paling ganas lah. Yang nak tengok yang nama besar-besar student aktivis ni semua kat situ. UPSI ni tak ada apa sangat. Biasa-biasa je. So kita banyak sebenarnya waktu di UPSI, saya ingat dengan kawan-kawan to cut the long story short, banyak dia masih tertumpu pada isu-isu biasalah, kebajikan pelajar. Dan ada satu isu yang besar sebenarnya yang saya ingat jadi satu titik tolak kepada something happen in UPSI. Waktu tu ada krisis, so-called krisis penempatan guru untuk pelajar-pelajar yang grad daripada UPSI. Ada banyak yang tak dapat pekerjaan sebagai guru. Problem sebab kebanyakan, if not majority lah of course, pelajar dekat UPSI adalah bakal guru. Tapi dia tak sama sistem dengan IPG. Dia bukan macam maktab lah. Dia tak sama macam maktab. Maktab memang confirm you serap sebab you KPM, UPSI KPT, dan dia tidak, jaminan ni tak sama macam IPG. So tak ada slot untuk guru-guru baru ni. So they all become jobless lah, frustrated kan. So kita start campaign, buatlah macam-macam, buat student buat sudut pidato. Waktu tu sudut pidato kira, kalau kat UPSI sudut pidato kira radikal lah. Mana ada universiti waktu tu sudut pidato pun tak boleh nak buka kan. So you start, you guna buat sudut pidato, you buat piket, you jumpa dengan pihak pentadbiran. Saya kumpul waktu tu, saya ingat saya dengan kawan kumpul semua student group yang join politik campus ni kan. Tak kira lah kau ni aspirasi ke, pro mahasiswa ke, pro aspirasi ke, kau ni UMNO ke, kau ni PAS ke, kumpul semua tanpa kira perbezaan dalam politik campus waktu tu. Dan we started the campaign, dan alhamdulillah waktu tu kalau tak silap saya, Menteri Pendidikan waktu tu Tan Sri Muhyiddin. So the campaign was there. Adalah macam-macam lah, media pun datang tiba-tiba kan, pelajar tuntut penempatan guru apa semua. Okey lah. Dan lepas tu hasil dia memang ada sebenarnya. Kalau silap saya waktu tu a year or two after that, setahun lebih lepas tu rasanya mungkin, akhirnya KPM umum 5,000 penempatan untuk pelajar graduan pendidikan ISMP baru. So it's like wow. You actually left a legacy lah. Boleh lah kan? Adalah jasa ada sikit lah. Banyak buat kacau. Orang selalu marah saya panjat pagar lah, apa lah, guling-guling lah, apa semua. Memang lah. Tapi jasa pun ada. Dan guling-guling tu pasal apa? You want fight for something. Betul lah. Itu guling tu meme dia, orang terus. Tak lah, dia tak tengok gambar betul-betul. Bukan guling-guling maksudnya sampai ke jalan. Betul. Itu medan ekspresi. Back then is very different. Zaman tu social media very limited. Kerajaan pun tak utilize social media sangat. Dan social media selalu kita among friends, among community, among society. One. Secondly is voices need to be heard. So itu memang zaman peak lah. Saya ingat zaman 2012, 2013, 2014 ni adalah zaman peak. Peak untuk orang tengok pergerakan yang mahasiswa ni lah. Not just mahasiswa tapi pergerakan masyarakat kan. Banyak kan jenis demonstrasi waktu tu. Sebab frustration was real that time. I remember that. And then along came rapid evolution of social media yang jadi medan yang hampir kata lebih
lebih gila nak manage berbanding dengan demonstrasi jalanan. So I know malah Because saya at least rasa kalau kerajaan hari ni dia tengok demonstrasi jalanan, dia tak pening kepala. Kalau tengok orang demo, dia tak pening kepala. Sebab at least dia tahu dia Dia tahu untuk macam apa handle, kan. you know, it's there, you can speak, you Correct. boleh hantar memo ke, you akan cakap dengan media, it will be reported, you will be heard, done. Pagi himpun, petang boleh balik. It will be there. Memanglah sesak lah jalan apa semua, but it's there. It's many years of experience handling that matter. Tapi social media lagi, tapi social media kalau yang sekarang ni lagi lain kan. So time is very different back then. So basically what you're saying, masa kat universiti ni kami tak belajar. Belajar. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah belajar. Okay lah sebab dia benda-benda ni weekend weekend malam budak-budak ni bukan dia zaman ada Netflix, ada macam-macam apa entertainment individu ni kan. Ni zaman yang semua orang suka berkumpul. So ni socializing event socializing you socialize with people. And saya tak tahu dulu kenapa cakap dulu macam dah lama sangat kan. All a few years back ni kan. That's why internet move very fast kan. Change very fast. The world is changing very fast. But I remember that time macam-macam social media that time, Facebook, Twitter yang paling famous, and then along came Instagram sikit. Instagram ni safest place lah. Dia lebih tenang, chill kan. Awak nak tengok artis kan kan. Facebook orang bergaduh pasal politik, Twitter orang bergaduh pasal politik and lifestyle apa semua. Dulu orang suka guna platform ni untuk bertemu. If we remember, Twitter dulu suka buat tweet up, Tweet fest lah, tweet fest, everything kan. People will actually meet. Correct. Facebook, people will actually meet. Orang gather gang kan, cari gang motor ke, gang kereta ke, kumpulan dan sebagainya. Then you translate it into event, translate it into ni kan. So macam tu juga behavior waktu tu guna Facebook ni. Komen is komen lah, gaduh dan komen tu sikit sebanyak. Tapi you akan ajak jumpa sebab you normally your Facebook ni for those Gen Z yang tak tahu why old people are on Facebook, sebab Facebook ni tempat cek kawan sebenarnya, kawan-kawan lama kan. You just want to meet each other, bukan tempat cek gaduh. And then along came elections, barulah orang start guna Facebook ni tempat untuk sebar berlawan, politik punya ideologies and everything. So that was it lah. I think the student movement back in those days memang physical and hands-on. Dia taklah terlalu bersifat online. Sekarang ni the war is online. Correct. Who make best contents? Who can create better stories? Who can create the narrative? Siapa dapat FYP, something like that kan. So it's very different world. Right. But I think the world is changing, like I said just now, rapidly. Like kalau kita tengok behavior pembeli, behavior pengguna, behavior pengundi apa semua pun, I think all change. Kalau macam dulu kita semua orang ada satu parti yang kita berpegang, betul tak? Tapi sekarang ni I think masa nak election orang baru fikir nak vote siapa. Betul lah, in terms of politik punya ni pun tak macam dulu dah. Dulu kalau I ni family UMNO, I terpaksa lah vote UMNO. Okay, tangan keluar merah biru hijau. Tapi sekarang in the conversation that I'm having with my family bila nak election, I support lain, my brother support lain, my dad support lain. You can have that kind of differences. So it's changing, it's dynamic kan. So, tapi kalau back to gerakan mahasiswa sikit YB kan, kalau kita tengok something big really happen in 2012. So lagi 3 semester je you nak graduate, and then suddenly you kena gantung. Right? Ni lah pasal banyak demo. Tapi tu memang sebab demo lah. Tapi kita dah clarify sebab YB memang belajar. Saya belajar. So dia tak sebab tu. So dia sebab demo lah. In fact tahun 2012 tu saya masih dapat seat exam. Dibenarkan untuk saya ambil exam sebab saya ingat time tu faculty saya sort of work things out dengan HCP. Dia cakap dia dah in preparation to take exam. Dan he's a good student lah, based on my lecturers lah. But you were scoring before that. I was scoring sebab tu macam lecturer pun sayang lah sikit kan. Dia tak adalah marah sangat. Dia cakap budak ni memang macam ni. Dia memang political. But because he's political, this is what one of my lecturers lah. He teach he taught literature.
Dia kata I think based on, because this guy is political, so he has dia ada perspektif. So it's important for students to have perspective kan. Because in literature you have to have theories kan. You kena belajar Marx lah, apa semua benda-benda ni kan. So those kind of stuff help actually. Bila student ni dia critical. Bila you critical, you political, you akan selalu tendency ni you akan jadi critical. Bila you critical, it help you in your education. You start to question everything, which is a quality needed for students. Because that's where we develop our mind. Yeah, exactly. Correct. Students cannot stop asking question. So itu sebabnya macam my faculty was very nice to me. Thank you. They actually allowed me to sit for the exam, tapi adalah polis jaga kat luar lah. Sebelum jadi menteri polis dah jaga. Si ICP bawa keluar habis tu keluar Adam. Okay. They were very serious Very serious. That time memang memang lain macam lah. 2012 3 semester kena gantung. So habis 3 semester saya patah balik ke UPSI, and then I think they don't know what to do. Suddenly budak ni datang balik. So I cakap, I want to finish my study. And I'm not kidding. I'm not kidding. I want to finish my study. I need to finish my study. This is my fight. Saya daftar balik courses apa semua, nama check dalam nama, tak ada dah, tak apa, kita masukkan balik buat. Lepas tu 2-3 hari saya ingat saya dah nak masuk kelas tu, HCP call, boleh tak datang office HCP. Saya datang, dia keluarkan surat, maaf kena gantung lagi sekali. Pusat apa? You ada case tak settle, court cases tak settle dekat luar, atas sultan dan sebagainya. Okay. So indefinitely digantung tanpa tarikh tamat sampai I think yalah, tapi saya kena fight kat luar lah. Saya kena menang kes saya kat luar. Do you mind Wabi cerita sikit tentang kes tu? Okay, 2012 saya kena gantung kali pertama. Waktu tu kes turunkan bendera Datuk Seri Najib dekat PWTC. Tak nakal kan. Okay. Turunkan bendera Datuk Seri Najib? Ya. Ada gambar muka dia? Waktu tu ada banner lah kat PWTC, ada banner semua presiden-presiden UMNO. Okay. So Google lah. Marah nanti, marah kawan-kawan UMNO kan. Sekarang dah kawan. So case tu lah, dia jadi case kan. So saya digantung 3 semester. So habis 3 semester saya patah balik. So dia orang tak percaya, biar betul budak ni datang balik kan. Habis 3 semester saya nak sambung lah. Cerita dia itu je. Cerita dia tarik bendera je. Dia punya kesalahan dia waktu tu memalukan nama universiti lah apa semua lah. Okay, you as a student. As a student. Third year? Third year student lah. Third year. So saya masuk balik, kena keluar balik sebab kebetulan pula dalam tempoh 3 semester tu pun saya tak reti duduk diam kan. Pergi kempen untuk macam-macam parti. PAS pun saya kempen So record tak clean terbantu. Record tak clean lah. Orang suruh berkelakuan baik, kita tak berkelakuan baik. Saya cakap kan, okay, you gantung, saya ada banyak lagi masa untuk ikut politik. So saya aktif lah kan, demo lah, itulah inilah. And then lastly I think 2013 post election, 2013 saya kena tahan, saya kena tahan dakwa. So kes tu berjalan dalam mahkamah. So bila saya masuk balik ke universiti, memang dianggap saya tak boleh sambung pengajian kerana ada kes dalam mahkamah yang tak selesai. Cuma prosedur dia waktu tu tak betul lah. Sepatutnya dia kena bawa pada mahkamah universiti, perbicara dulu, dia baru buat keputusan kan. So you cannot by letter because my earlier, dia tak ikut proses lah, tak ikut proses lah. Okay. Tapi back time macam tak apalah, okay lah, nak gantung-gantung lah. So pack my bag, start kereta, okay, jom balik. Kan, balik-balik. Parents tengok, dah balik dah. Baru 3 hari ni. 3-4 hari je. Sambung belajar. Macam mana ni? Okay lah. But after that, fast forward, of course many things happen. Saya start ambil short courses lah, apa semua. Start filling my time with education and all. Tried to read law and everything. Buatlah apa yang mampu. Kerja, intern dekat NGO, intern dengan orang, pergi luar negara, kerja luar negara, jadi political observer dan sebagainya, based on experience and macam belajar sendiri kan.
And then 2018, fast forward 2018, finally my case yang atas sultan dibebaskan. So yang tu yang February 2018. Itu sebelum pilihan raya. Maksudnya saya menang dululah kes tu kan, tanpa ada campur tangan politik lah. Jadi tak ada change of government yet back then. Memang dilepaskan. Alhamdulillah diumumkan tak bersalah, bawa atas sultan. So universiti tapi dia bersalah dulu. Lepas bersalah tu di mahkamah rendah section. Mahkamah section Kuala Lumpur. Mahkamah section saya dijatuhkan 12 hukuman tahun. 12 bulan penjara. 12 bulan bukan 12 tahun. Gila 12 tahun. 12 was it? Salah Was it? 12 tahun. No, 12 bulan. 12 bulan. No, Tak, 12 years. fikir takkan 12 tahun. bulan. Lama sangat kan? 12 bulan. Untuk ni 12 bulan. And then masuk mahkamah tinggi, masih bersalah, dikurangkan kepada RM4,000 ke RM6,000 ke berapa kan. Dia tukar hukuman lah denda kepada RM5,000. But actually come to think of it, sebenarnya selalunya hukuman macam ni orang politik je terima. Sebab you kira orang dah nampak nak masuk. entahlah, mungkin lah kot kan. Sebelum sebab dia masuk dia saya nak tak potong. saya tak minat pun dari tu kan. Saya tak ada pun orang kata tak ada pun hasrat nak bertanding pilihan raya ke apa pun kan. tak ada? Memang tengah budak lagi kan. Macam kita pun tahu ukur badan kan. Macam mana sebab saya ingat kan, time tu ada kawan-kawan yang jemput kan, macam ajak jom lah kau keluar jom lah kira aktif lah parti kan, aktif dengan parti pun. Cakap kau tengok aku macam ni kutu mat, suruh jadi ahli politik kan. Tak boleh so then mahkamah rayuan tu alhamdulillah dilepaskan, dan akhirnya because somehow it was deemed to be a rhetoric and political rhetoric. Lepaskan, dan waktu tu immediately I think court dan sebagainya maklumkan kepada universiti. Dan tapi universiti tak ada pula keluarkan surat tu kan. Only after the election suddenly saya dapat surat untuk masuk balik UPSI. So saya sambung lah. Time tu saya dah ada anak dah. Yelah, just a few years back. 5 years back kan. Only 5 years back, 2018, then 2020 grad. Alhamdulillah lah, settle lah. So perjuangan tu selesai. Itu selesai. Itu yang orang masih cakap budak ni tak boleh belajar ke asal internet kau terputus ke 2018 kan. Dia pakai chat GPT older version. Internet kau terputus kan 2018, kau dah kena potong wifi kau dah tak tahu update lah. Bacalah. Okeylah. Gurau-gurau. Saya tak ada lah saja kan. Tapi maybe you seem to be very relaxed kan. Kalau kita backward sikit, bila time you kena gantung and then tak boleh. Lepas tu you know, like you were teacher lah in a way kan, guru. So kalau guru ni mesti pentingnya sijil. So now you tak ada sijil, so you tak ada plan nak jadi politician. So macam mana you nak determine your future at that time? Why you were so relaxed? And sebab sepanjang tu saya kutip pengalaman dengan ramai orang yang saya nampak Dia banyak. bukanlah duduk diam tak buat apa kan. Tak. Dia memang saya bercampur dengan sangat ramai orang. Kalau saya petik nama pun nak petik nama pun malas. Boleh lah petik sikit. Tak apalah, ada yang masih bersama kerajaan, ada yang tidak bersama kerajaan kan. Dia campur-campur kan. Ada yang, tapi of course saya waktu tu saya dengan Universiti Bangsa Utama, dia kolektif Kelab Bangsa Utama, dapur jalanan, kerja dengan NGO, dengan bersih, dengan orang bagi dengan penggerak komuniti muda Pulau Pinang, all these people Still very very active lah. was very active. I have to, sebab or else kita buang masa. Because saya tak pernah anggap bahawa saya so adakah waktu tu saya tak pentingkan sijil? Penting juga bagi saya. I have to prove myself, sebab one of the many criticism would be that budak ni tak boleh belajar, budak ni. So I want to prove them wrong. correct. So I read law and ambil law, and then sebab tak cukup duit saya berhenti. I tried and then I tried to take short courses and public discourse apa semua. Then I realised that the best thing that I pick up would be those ilmu tu lah. So taklah rasa down sangat. I thought it's okay.
you will prove yourself one day, Yeah. but not today. Yeah. You live to fight another day. Tu je. You So might memang lose, relax lah you sikit. might lose the battle, but you Might are lose not the battle. going to lose the war. You're not going to lose the war. So my war back then was be like, one day I will prove myself that aku habis belajar. Tak tahulah. Jadi orang lah. Jadi orang lah. Habis je. Okay lah. So taklah. Sebab I think mungkin dah nampak kot macam baca sikit. Sebab I realise that bila bandingkan apa yang saya lalu dengan orang lain yang dalam sejarah yang kita baca pasal Nelson Mandela lah, Jose Rizal lah, baca pasal Datuk Seri Anwar lah, baca pasal Tanah Air apa semualah, what I go through is nothing compared to them kan. Macam minuscule lah. Yang minuscule kan. Compared to Anwar Ibrahim lah. Kan, kalau compare to tak ada apa. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim is just another. Orang yang dulu-dulu struggle yang lagi teruk. Semua orang yang but ada lah dia punya apa orang kata apa macam biras-biras dia maksudnya kan. Adalah deep the toe kan. Ada rasa-rasa sikit. Adalah sikit masuk lokap kan. Okey lah, orang masuk penjara bertahun-tahun, kita masuk lah lokap seminggu. Lepas tu kena akta sultan. Boleh lah. Boleh kot. Orang tu kena IC, kita kena akta sultan. Boleh lah sikit-sikit. In fact ada juga video yang macam cara YB bercakap kan. Orang cakap sebiji Anwar Ibrahim kita dah tak ada dah kot. I think yang ni ramai orang tak tahu kot. BTN dekat universiti kan selalu budak-budak kena ikut kursus BTN kan, Biro Tata Negara dulu kan, kursus kepimpinan apa semua. Banyak universiti dia masih tunjuk, walaupun waktu Datuk Seri Anwar jadi ketua Bangkang, bila masuk pada tajuk speech, orator, mesti video Datuk Seri Anwar. Because they felt that he was like the best example. It's a different class. He's the best example dalam ni kan. So okay YB, I nak tanya juga. Answering the question, I don't know. So I nak tanya juga YB, macam in terms of going through all these things kan, I'm sure there was a lot of challenges kan untuk you nak perjuangkan hak mahasiswa and things like this kan. So how do you feel going through all these challenges, and what did you learn from all these challenges? It's a process. I think it's a process. It's a necessary process that you have to go through. Dan jangan kita anggap kita boleh tuai semua benda sekelip mata lah. Learn this from time to time that kalau kita anggap result will have to come immediately. Whatever you fight for, hari ni you start, esok lusa you dah nak tengok result. It will frustrate yourself. You will quit. Itu benda kot yang saya ingat. So it's a long process. That's why whatever it is people would like to say about things that are happening today in our politics, including whatever is being done by government here and there, or kadang orang duk start mocking kan, where are you now, what have you done, where is reformasi ke apa semua. People don't realize that it's a really long process. It was never, reformasi itself started 1998, and to me it only begins, the work starts now. You 2 years ago fight to get there. You fought for 25 years to get here, because you want to start something else. It's not a result. Reformasi is not a result. People do not mistake reformasi for a result. Reformasi is a process. It's another chapter. So how you tengok ini dah masuk tajuk lain dah. Macam contoh kalau orang petikaikan pendekatan Datuk Seri Anwar, saya tahu kita di peringkat contohnya Pakatan Harapan, kita punya ally selama ni adalah civil society. So civil society hari ni pun dia ada frustration dia. Dia akan tanyakan balik kenapa kerajaan ambil langkah-langkah begini, kenapa tidak dilihat begitu agresif atau jauh lebih progresif berbanding sepatutnya, kenapa ia tidak selaras ataupun selari dengan apa yang dikehendaki dengan civil society berkaitan beberapa isu yang
human rights, democratic space, free speech, mungkin juga sikit sebanyak dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Satu, kerajaan yang terbina hari ini adalah kerajaan yang paling susah untuk dikendali, saya rasa. You datang daripada political background yang berbeza, semua orang ada ideolog masing-masing. In fact, the ideology memang bergaduh pun sebelum ni. Clash of ideologies is there. So middle ground perlu dicari untuk pastikan kita ada kerajaan yang boleh serve rakyat dengan baik. So compromise should be made. Yang paling penting adalah kena bertahan. Bagi saya lah, paling utama, paling mustahak bagi semua sekarang adalah bertahan. If you want to get some place, you want to get somewhere, you aim for, say lah, kalau kita aim for few things that kita dah selama ni kita perjuangkan dan sebagainya. Kita tak pernah pun cakap apa yang kita buat selama ni atau apa yang kita laungkan selama ini tu salah atau tersilap dan sebagainya. No. But we know that the kerja tu baru bermula. Tak boleh kita nak terus tengok result tu immediately. How do you handle a situation where semua orang ada say dalam pembuatan keputusan? Kalau kita tengok hari ini, tak ada orang yang tak ada say dalam pembuatan keputusan oleh kerajaan, termasuk pembangkang. Walaupun kalau kita boleh katakan pembangkang hari ini pun lebih, orang kata apa, kurang dari sudut, ini objectively lah, ini pendapat saya, dari sudut dia punya argument dan sebagainya sangat kurang. Tak semua pemimpin pembangkang tu mampu untuk hujah dengan baik. Selalunya akan end up maki hamun ataupun main sentimen perkauman, main sentimen agama. Dia kurang jelas dalam dia nak mengkritik dasar-dasar kerajaan. Bandingkan baliklah dengan zaman sebelum-sebelum ni kan, pembangkang di zaman Lim Kit Siang dan sebagainya. You were very critical lah. Very critical. Dan you kena jadi pandai. You tak boleh cakap sebab kerajaan ni bukan you bodoh. cannot be shallow lah. You cannot be shallow. So walaupun pembangkang tidak begitu baik lah so called kan, bukanlah begitu, tapi pun masih berkesan. Suara mereka masih sangat berkesan, berpengaruh. Akui dia public opinion berbeza kan. So macam mana kita nak handle situasi begini? Semua orang ada say. So Datuk Seri Anwar memang perlu sangat orang kata sangat teliti dalam dia buat keputusan. So saya harap semua orang kena lihat yang ni. Yalah, saya sendiri pun sebagai salah seorang MP ahli parlimen pun ada cita-cita. Saya bukan datang daripada background yang kosong. Saya datang daripada background yang panjang juga. Reformasi. Boleh tahan lah. Daripada zaman belajar sampai kepada zaman bersama dengan gerakan mahasiswa, dengan pergerakan civil society dan sebagainya. Kita pun ada perkara-perkara yang kita rasakan ni tak patut, ni tak wajar. Tapi bila kita, mungkinlah ini privilege kita berada dalam kerajaan, tengok sendiri kerja yang diusahakan oleh Perdana Menteri, cabaran beliau dalam nak meyakinkan this government will work. So kita kena sikit sebanyak bagi ruang dan bagi kepercayaan pada beliau. Itu pendapat saya lah. We are navigating our way through an uncharted water with an ally that we've never worked with before. Betul, faham. Imagine how difficult it is. Dia umpamanya macam you guys ni dah nak panjat gunung, but you guys are at the baseline now, at the base camp. So nak panjat lagi tinggi ni. So siapa yang nak ikut panjat sama-sama? Those will be the ones yang akan berjaya untuk buat this reformasi. Saya tidak apologetic lah. Bukan kita nak melindungi atau nak beralasan nak kata kerajaan untuk Seri Anwar sendiri orang yang terima kritikan. Ramai yang diberi ruang dalam mana-mana medan pun untuk kritik dasar-dasar kerajaan. Dan kalau kita teliti betul-betul, Datuk Seri Anwar kalau dia jawab dalam parlimen, dalam sama ada PMQT maupun dalam pembentangan dan sebagainya, dia akan teliti komen-komen yang ini dan dia cuba perjelaskan balik.
That's how it is. Yeah. That's how it is. He's responsive lah. He tried his best. He tried his best to cater to different interests in this country. Ada orang nak A, ada orang nak B. Contoh. And A dengan B clash pula. Clash ni agak kan. Contoh kan. Tak payahlah. Sebab orang selalu petik PT-PTN kan. Kalau tengok muka saya PT-PTN. Contoh dalam isu PT-PTN sendiri pun kan. Begitu juga ada grup yang menganggap apa yang ada yang grup yang menganggap PT-PTN tu boleh diuruskan. Ada yang dianggap tak boleh dan sebagainya. So semua orang pun ada pendapat masing-masing. Bukan baru hari ni. So bagaimana nak uruskan pendapat-pendapat yang berbeza ni dan nak manage different stakeholders, different stakeholders dan dijadikan polisi yang workable. That's the challenge. Interesting. Okay, Abi. So I think we've heard your background story sikit. Sampailah. Panjang sampailah you punya part of dah masuk universiti, dah lepas mahkamah. And after this, memoir. Dah macam memoir. And we're going to take a short break. After this, we're going to go into the political journey and also your current role. And I think more of the interesting questions lah. Lepas ni soalan-soalan yang lebih panas lah kita nak tanya kalau boleh. Kan? InsyaAllah. So, okay guys. We catch you guys after the break. Alright, welcome back to Apa Cerita Parlimen, our first ever episode dengan YB Adam Adli. Thank you. So this is first time you do dekat Parlimen. Yes. Bising kan? Sebab kita buat time Parlimen tengah bersidang kan. Sebab speaker ni boleh volume down. Tapi I think insyaAllah kita punya ni tak dengar sangat. Okay lah. Alright, kalau dengar pun mungkin kita boleh dengar apa dia bahas sekali. Stay alert lah. Alright. So yeah, we want to move on to the political dan juga your current role lah. So maybe Nazrin want to take it away? Sure. So YB, kita lihat pada tahun 2021 kan, YB secara rasmi join Parti Keadilan Rakyat bersama 20 lagi orang aktivis muda, peguam, pemimpin pelajar. So, apakah yang mendorong YB secara rasmi untuk buat keputusan join Parti Keadilan? I'm sure this one was during your time during mahasiswa, gerakan dan sebagainya. Tapi sebab apa? Sebab apa? Yeah. I think to some extent saya mula rasa yang I need to be a bit more productive. That was the question that I had in mind. I spoke to my wife. I remember spoke to my wife. I said I feel like I need to take up politics in a more serious manner. Sebab sebelum ni saya dengan CSO, dengan civil society, dengan grup-grup. Contoh ni kita pernah ada Liga Pemuda, Liga Demokrasi, Dapur Jalanan, Kelab Bangsa. Ni semua grup-grup yang lebih loose. But was it leaning towards PKR at that time? Myself, I would not say no. I myself memang saya akui memang leaning towards PKR tu been while. But not necessarily the party punya the party. Okay, keadilan ni dia unique in a lot of ways. One, to date, I think to date, keadilan masih lagi parti berbilang kaum yang berjaya manifest diri dia sebagai parti berbilang kaum. You have good representatives of people from Sabah Sarawak, Indian, Chinese, Malay. Dan dia almost like orang kata apa, macam mini Malaysia kan. Dia represented Muhibah is one thing, then the representancy is there. So the tradition tu satu yang saya anggap sebagai satu yang baik untuk saya lah, sebab saya I have that. To me that's where I see myself. I always lean towards multiculturalism, multiracialism. Secondly, bila saya pindah ke Pulau Pinang, memang
saya rasa walaupun saya sebut tadi arwah ayah saya orang PAS. Tapi saya lebih cenderung untuk pilih ni lah, dia lebih fresh. Saya lebih PAS, even though back then PAS dengan Pakatan Rakyat sekali dengan gerakan reformasi, tapi dia tetap adalah parti yang lebih konservatif. Sedangkan Keadilan waktu itu adalah parti yang Progresif. lebih progresif untuk mainstream politik. Kena dengan jiwa lah sikit. Kena lah sikit dengan jiwa lah. Dia macam melawan apa semua, dia ada seksi sikit kan. Dia balance with everyone. Lelaki perempuan semua boleh jadi pemimpin. Melayu, Cina, India semua boleh memimpin bersama. So I like that idea. And then of course kali pertama saya join parti, even though officially was 2020-2021, actually way back then saya form 6 tu lagi saya sebenarnya dah pun apply join tapi tak lulus lah sebagainya lah. And then I leave the idea, I say okay never mind lah, I'll just move with student movement. So and then until 2018 pun saya masih lagi tak join any political party, even though time tu semua orang tengah join political party kan, baru tukar kerajaan, semua orang tengah cari rumah ke apa kan, cari tapak semua. Waktu tu pun saya masih lagi rasa macam I just want to maintain my impartiality or at least my independency sekejap lagi, sikit lagi. I just want to do something else. Maybe waktu tu pun nak sambung belajar lagi apa semua. I feel like I just want to be there sekejap lagi. I still have some works to do. Then only after that saya ingat jumpa dengan Datuk Seri Anwar, dan dia bagi pandangan dia cakap you I think you have to take up politics. Datuk Seri Anwar said ada, I mean that in this dia ada Datuk Seri Anwar ni, dia dulu lah, not now, dulu dia memang orang yang mudah untuk approach. Dia selalu dia buat kuliah lah semua kat rumah dia, kadang-kadang dia buat kuliah hari Khamis, dia buat a lot of engagement dia selalu buat meet sessions up apa semua session kan. So it's very it's not too hard, not too difficult to approach him. He's very approachable kan. And we have known each other. So dia pun dia jumpa balik, dia cakap he asked me, this post 2018 kan, lama dah tukar. He asked around like, what are you doing now, where are you now, apa semua. Dia cakap I'm still with CSO, still helping our friends in Keadilan. Because I have many friends in Keadilan and been following the politics of Keadilan for a while, bantu. Then dia cakap okay, join. Why don't you take up something, join, and then see where it takes you. Maybe it's time. You've been away. I mean, you've been on hiatus tau. I was in hiatus. I think especially since 2018, bila saya sambung belajar, I have too many things that I have to handle. 2018 saya ingat saya baru dapat anak. Of course job wise pun saya lebih banyak buat kerja freelance, saya menulis, saya financially macam-macam pun masa tu tak financially pun biasa-biasa je kan, not really ni kan. I mean we make do with what we have. We live very simple life, which is no complaint lah. I'm still myself. Until today we still live a simple life. That's not an issue lah sebenarnya. Cuma we prefer to live a very, let's say I take a bit of hiatus from politics scene kan, political scene. Saya tak ada pun nak muncul kat media ke nak buat statement like last time. I think last pun I help a friend tahun bila tu, yang time ada demo apa benda semua tu, sekali tu je lah, macam okay lah, help you guys out there kan, just lend some insights, that's it. Tapi tak terlalu aktif banding dengan ramai kawan-kawan yang lain. And in fact 2018 tu was quite unique juga. So waktu tu kan semua orang macam jadi kerajaan. PH waktu tu Kata Harapan jadi kerajaan for the first time. So semua orang start kerja kat Putrajaya, semua tiba-tiba dapat position here and there. I chose to go back to Tanjung Malim kan, sambung study kan, remember? So macam ada tak offer? Ada, honestly memang ada offer like you can help us out here and there kan.
with some MPs yang kawan-kawan yang jadi ahli parlimen apa semua kan. Of course they need all the help they can that time. 2018 kebanyakannya ada yang ahli-ahli parlimen baru, dia yang muda-muda. So semua yang perlukan as many tenaga baru as possible to help them out in parliament, in kementerian and all. So but then I said, sorry lah, I have to finish some unfinished business lah, sambung belajar. Katakan. Away from my family was in Penang. My wife was working in Penang as a nurse dekat hospital. I'm in Tanjung Malim. So over the weekend I will go back untuk be with my family. And anak dah start ada seorang anak dah seorang kan, setahun lebih, 2 tahun waktu tu. I think not really not very conducive sangat lah. The environment was not very conducive to really start, because I know that if I were to start, I have to be very serious and it takes a lot of time, especially for someone with where resource, say financial resource tu bukanlah banyak sangat. So you pun kena, you see in politics, to me lah, dia ada banyak cara untuk approach. Ada orang yang kalau dia ada resource dari segi financial, dia boleh delegate tugas, dia boleh hire people, hire experts and everything. Some people, they don't have the luxury of finance, but maybe they have some experience, they have insights, they have perspective, they have some they have other things, and they have time, maybe energy. So I would categorize myself as someone yang saya mungkin tak ada duit, tapi saya mungkin ada pengalaman, saya mungkin ada connections, saya mungkin ada insights, saya mungkin ada sikit pengetahuan how to do things and all. So I categorize myself in that sense. So but it takes a lot of energy lah, because you have to do it yourself. Itu culture activist kan, aktivisnya DIY kan, do it yourself. So yeah. So only after I finished my study, then my wife was transferred to KL, Shah Alam macam tu. Then only it was much closer to KL. So that's where I thought I'm working at home, sebab pandemic, especially since pandemic tu memang banyak kerja kat rumah. Tu time tu lah I said, I had this feeling. I spoke to my wife, said I feel that I have to be a bit more productive. Dan kebetulan jumpa juga dengan Datuk Syahna. Kebetulan we had that conversation where he said, you have to, join the party. You have to join the party, basically like that lah. Try to contribute more to the political. Was it an advice or instruction? Advice. Advice. So that's how it started. And then the year later, you terus bertanding ketua angkatan muda keadilan. Itu keputusan gila. Okay itu lah. I was talking to your pegawai pun, dia kata, mampus. So pakatan apa tiba-tiba terus naik jadi ketua AMK. I said, okay lah, let's challenge ourselves. So how did you come about to make that decision? Why did you suddenly say, okay, join with some group of friends as well. So semua ni eager, semua ada tenaga, semua ada cita-cita. And during that time pun kita ada some sort of macam ni post Sheraton tau. Post Sheraton kan. Post Sheraton move ni ada banyak krisis politik. Correct. So during that time ada banyak benda yang kita kena start explore. So that was that time when people start exploring new ideas. Start meeting with students. Then students okay, we can, I think a few friends came and said, maybe try, there's nothing to lose. And there's nothing to lose tu yang macam betul juga kan, nothing to lose kan, just try je lah kan. Betul juga, kalau kalah went on and get advice first, because kita baru masuk, janganlah ni sangat kan, janganlah naik share kan. But we go back to our old friends, jumpa senior-senior yang dalam parti lama, tanya pendapat, do you think this is okay? Until I found that okay lah, try. Maybe there's a good in it. Siapa tahu, maybe ada benda. Masa tu play as underdog lah. Datuk Seri Anwar tahu that dia decision. tahu, and dia cakap proceed, bertempur lah.
He said, okay lah, challenge yourself lah. Challenge yourself. Masa tu, if you don't mind, siapa you punya lawan masa tu? Fahmi, which is a friend of mine as well, Fahmi Zainal, UM student leader. He was already one of the central leadership of AMK back then. I met him. Saya jumpa dia dulu kan. Cakap, Fahmi, how? Macam mana kita nak buat? I feel like I want to contest as ketua MK, and dia pun nak contest. I said, so how? Never mind lah, just contest lah. It's a friendly match. Yeah. Just both of you. Just both of us. Sebab bos pun cakap, lawan tetap lawan. Tetap lawan lah. Kan? Lawan tetap lawan. Dia ada orang yang sambung lawan tetap lawan kan, walaupun kawan. Ada yang cakap lawan tetap lawan, kawan tetap kawan kan. It's okay. I mean, either way, that's where the idea came also, that bila kita start campaigning in the election, party election, kita cakap it's not here to divide people. I'm here to make sure that people come together again, because the worst thing that happened to the party was the split. Sheraton move and everything. Itu yang berlaku pada parti. Titik hitam pada PKR adalah Sheraton move yang split the party in I think different the faction. worst way we've seen so far. So yeah, and the rest is history lah. Of course, I met with Kamil Munim, team up with him, and quite interesting journey that we had until today. And we started as new base. Kita orang semua ni start baru. Some people dia ada macam kesinambungan. Contoh daripada zaman take lah. This history is still history lah. Macam contoh, kalau zaman first ketua pemuda was Izam Matno, and then Samsul was there. Datuk Sri Samsul was there. So when he became the ketua AMK, so dia dah ada base foundation dan dia bawa kan, and then same goes to Nick Nazmi. Dia pun ada dekat dalam leadership. So dia dah lama. Dia pun dah lama dia ada dalam leadership tu. So dia dah ada continuity sikit. Along came my time, quite new lah. Kebanyakannya orang adalah kebanyakannya yang baru. I rasa you antara orang pertama lah masuk-masuk turun naik macam ni kan. Not really. Meaning that masuk parti ni turun tanding apa semua. Historically said historically, maybe I'm right, I saw somewhere they said this. I'm not the first, I'm the second maybe. Who's the first then? The first was Datuk Sri Anwar. Zaman dia kat UMNO, pemuda UMNO. So you mengikut jejak yang tak ada, the coincidence. I didn't know. Someone read, an observer I saw. Yeah, I think you're right. When Datuk Sri Anwar when Datuk Sri Anwar went in UMNO, dia terus dilantik and then terus naik jadi menteri apa semua kan. Quite true. He climbed the ladder very fast. Yeah. And then he was, of course, he met with a lot of challenges. And the rest is history as well. So now I have to be very careful lah. Might be a long-winding no, but I hope not. I hope you will learn from Datuk Sri Anwar experience. Resilience. But also from his experience, you know apa benda yang dia buat betul, apa benda yang dia buat Kebetulan salah. Coincidence sajalah. I will never dare to compare myself to Datuk Sri Anwar. Inspired by him, of course. Everybody feel inspired by him. Be it friends or foe kan, semua orang dalam politik Malaysia ni sentiasa ada soft spot pada Datuk Sri Anwar Ibrahim ni kan. And then but like I said, apa yang saya lalui, pengalaman saya, nothing compared to him. His impact in national politics is nothing compared to him. My impact in national politics is nothing compared to him. So we learn. Because I would describe myself as a reluctant politician somehow. Reluctant politician. I'm a reluctant politician. My friends would know that aku malas lah nak bersilat-silat ni. Aku malas nak bergaduh. Dah puas dah bergaduh. Daripada dulu kan. Cuba tak chill-chill boleh tak? Politik. Let's make politik chill sikit. Barulah budak-budak muda ni cakap fun. Let's join something like that. Maybe I'm wrong. I don't know. I think you're right. Macam I think we as a young people kan, as a young Malaysian, I think we need a fresh of breath air juga. And I think we want to see politicians come together.
Because we see in countries like Indonesia, they have done it and it works for them. So why do we need to have this toxic politics sangat? Kenapa kita nak kena menjatuhkan orang lain? Why not work together? Because in the end of the day, the goal is to make Malaysia a great country. Betul tak? The goal for the opposition or for us pula dah. For us, for opposition ataupun for the government, of course, is to have the best for Malaysia. Cuma while we celebrate that idea as something that will definitely bring about positive impact, change, fresh breath. Tapi kita nampak apa pun at the end of the day, we still have to draw some lines. Compromise have been made. Even now, I think this is the biggest compromise after Muafakat Nasional, historically kan, yang tak jadi, at the end of the day tak jadi. This would signify the biggest compromise ever been made in the history of modern politics in Malaysia. Sepatutnya at this point, okay lah, dah compromise, so we draw some lines as well. Draw some lines. Let's not repeat the same mistakes while we celebrate unity, while we celebrate orang kata kebersamaan. We still have to make hard decisions, political decisions. Ada certain line that we shouldn't cross as politician. So stuff like this, we have to be careful. Jangan sebab kita bersama, orang kata tutup sebelah mata pun tak betul juga. Correct. And we cannot do that. I think we have compromised enough to reach to this very momentous decisions kan. So it's time for us to do it seriously. Dan kita boleh nampak effort semua orang dalam perpaduan hari ini, be it those within BN, those within PH, those within GPS. Semua orang cuba untuk buat yang terbaik lah at the end of the day. Semua orang ada trauma masing-masing. Semua ada trauma masing-masing. PH ada trauma dengan BN. GPS ada trauma dengan PH. BN ada trauma dengan PH. Everyone ada sejarah politik. Clash of politics, clash of ideas, clash of ideologies, tikam each other, apa semua kan. So now, how do we make things work? First, we draw the line. What would be the line? Do the right thing. Do not do the wrong thing. Itu je. Jaga integriti kita. Those yang dipercayai pegang jawatan tu, just jaga integriti lah. Sebab survival of this government is crucial. Dia turut melambangkan, bagi saya bukan hanya melambangkan kepada survival bagi politik PH, BN, GPS dan rakan-rakan yang lain, warisan sebagainya, GRS. Ini juga adalah survival kepada institusi politik itu sendiri. Like it or not, people do not trust politicians. Orang dah banyak defisit kepercayaan kepada ahli-ahli politik. Semua sama je. Dan bila bergabung, kan betul, semua sama je. Nak power, bergabung. Kan? I mean, we cannot surrender. We cannot let the people surrender to this kind of orang kata despair, dia kekecewaan dia terhadap politik begini. So we have to do the right thing, and not necessarily popular. Right thing. I guess you are on the right track lah, Ibi, kan, because climb the ladder agak cepat, and today you are jatuh pun sakit. Tapi so far tak jatuh ke? Tak jatuh. Kita dah ada contingency plan. So my question, I think the secret would be that not secret, apa orang cakap, yelah lebih kurang lah, the secret would be that berpada-pada kot. Buat apa pun berpada-pada. Sebab apa, entahlah, tak tahu lah orang lain macam mana kan. I think maybe orang takut jatuh dalam politik ni much to do with, I don't know, change of lifestyle ke, survival politik ke, I don't know. To me,
Ni benda yang kadang-kadang kawan saya marah agak kan kat saya. Jangan takut kalah kot. Because sometimes kalah is an opportunity for us to fight back, kan, and win again, and maybe bigger. That's what happened to keadilan. We used to lose huge. Kita pernah tertinggal 1 kursi je keadilan berbanding dengan parti-parti lain. But we fought back and we gain greater trust, we gain greater popularity. So actually in the long term we have to be berpada-pada dan dalam politik ni maybe at some tu saya tengok Datuk Seri Anwar dia buat keputusan paling susah nak dibuat oleh ramai Perdana Menteri sama ni. Politicians tend to be populist, tapi Datuk Seri Anwar akhirnya saya tengok semua benda dia buat adalah benda yang tak popular. So he, in a way, he embodied that kind of spirit. Don't be afraid. And jangan takut lah. Do the right thing. The right thing first. And then eventually, maybe if with the right strategy, we will work things out. Yeah. Cuma since now you are the Ketua MK, what else do you hope to achieve actually? And also what changes that you want to do and to bring in the party? In AMK saya especially. daripada awal sampai sekarang saya tak pernah lari fokus saya daripada memastikan dan sudut organisasi tersusun, dari sudut suhu politik antara kawan-kawan dalam AMK ni terkawal. Perpecahan tu adalah benda yang akan merugikan parti. So the best thing that I can do and at least something that I feel this would be my legacy. It's not much maybe to some people, but it means a lot to me that kita tak apalah, pemilihan semua orang memang akan bersaing, masing-masing akan ada tema masing-masing, camp masing-masing, nama masing-masing. It's okay, but we do not, orang kata set kita jangan pecah. Kita kena kuat sebagai satu ni. Kalau menang sama-sama, kalah sama-sama. Kuat sama-sama, lemah pun sama-sama. Dan banyak lagi sebenarnya perlu dibuat. I know that I can only lay the foundation. Macam saya cakap, rentetannya adalah yang ni satu base kami baru. Kebanyakan ahli sama ada di peringkat akar umbi maupun di peringkat pucuk pimpinan adalah orang-orang baru. Termasuk saya sendiri pun very fresh in the party officially. So it will take some time for this leadership to mature dan jadi lebih berkesan. So perlu ada kesinambungan. Kesinambungan tu datang daripada semangat kebersamaan. Sebab siapa pun mengganti, dia tahu kita ada matlamat yang sama. Same mission. Same mission, same vision. So nak sampai ke level yang tu, kita kena yang pertama sekali human emotion tu kena urus, iaitu jangan bagi berbalah. That's what I do kot. That's my legacy lah. I hope that's my legacy. Interesting. Okay, I will not claim myself to be very very successful in AMK. If I were to compare myself to my predecessors, I would say that banyak pencapaian yang dah dibuktikan oleh predecessor saya yang saya mungkin tak perlu, orang kata apa, tak boleh nak banding. So I leave my own legacy, which is I try my best, my very best, level best to make sure AMK boleh bergerak bersama-sama semuanya tanpa perlu berbalah. Alhamdulillah so far okay. Amazing. Okay YB, I nak tanya juga pasal you punya first election. Your first time election was in PRU 15 lah, yang the last one lah, which is 2022. November, right? And November. You dicalonkan oleh PKR untuk bertanding kerusi your predecessor juga, Datuk Seri Samsul Iskandar, di Parlimen Hang Tuah Jaya. So how is that feeling like bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mencalonkan YB di kawasan Hang Tuah Jaya ni, yang and at the same time YB pun bukan daripada Melaka, kan, bukan daripada tempat tu. So how is the process like? And macam mana you dapat pencalonan tu sendiri? I can sometimes be superstitious. Dia macam mana? Okay,
ada banyak cerita lah. Saya tak nak buka terlalu banyak cerita kan. Nanti Tak habis. apa, Panjang. Betul habis cerita kan. Nanti macam Datuk Sri Sam masuk berita kan. Itu yang kita nak. No, but basically parti ni dia ada, kita sentiasa ada mekanisme dalam mencalonkan kandidat dalam kita letakkan calon dalam pilihan raya. Saya pula saya ada sikit macam saya risau saya tak boleh carry pada peringkat awal bila mula walaupun saya dah jadi ketua MK waktu tu, ketua pemuda dalam hierarki parti dia dah dia Senior, level macam senior vice management president lah. Dia level dia naik presiden kan, yang tingkat bawah lah. Tapi saya masih rasa macam I would say that macam mana ada tradisi sebenarnya dalam AMK juga, yang mana selalunya ketua AMK akan challenge kursi-kursi yang susah. So I will never put myself in the way that I say saya boleh bertanding dalam pilihan raya. So di saat dia ada proses lah, somehow like kita boleh cadangkan mana tempat yang kita berminat nak bertanding dan sebagainya. Saya tak letak saya tak letak nama, saya tak letak satu pun kerusi mana. Saya tulis terus kat situ, saya ingat menurut arahan parti. Itu saja. No request. No request. Honestly, no request. Even though I Ketua MK is one thing, dan terlibat juga dalam proses saringan calon. Saya sendiri macam, when they ask about me, I leave it to the party. You can decide bertanding boleh, tak bertanding boleh. Tanding susah boleh, senang boleh, tak kira lah mana lawan Presiden UMNO ke, lawan Presiden PAS ke, suka hatilah nak buat macam mana kan. It's the responsibility of the youth. Kena tunjuk contoh yang baik. Leave it to the wisdom of the party. Honestly, saya tak letak langsung. Adalah, mungkin ada awal-awal tu ada diminta kan, okay, you focus this area apa semua sikit sebanyak kan, tapi tak sangat, tak berapa sangat. Tidak dia. Selalunya kan dah dekat pilihan raya orang akan nampak dah muka, oh dia ni nak bertanding sini ni kan. Sikit je saya tak sempat buat apa pun sangat. And then along came the instruction lah, tanding Hantuajaya. At first I was like, oh no. Bukan pasal apa, pasal Datuk Sri Sam. Saya cakap, alamak, macam mana dengan Sam? So apparently dia pula kena challenge yang lebih susah, Bagi Datuk. So memang ini satu yang agak and then berlawan pula dengan anak Ali Rustam, dengan Datuk Ridwan kan. Ridwan. So it's like okay. So fast forward, then saya pula rapat dengan cabang Hantuajaya kan, dengan ketua cabang semua, rapat selalu turun juga, ada event parti apa semua. Kita jadi rasa macam jadi calon ini kadang-kadang kumpul kawan, kadang-kadang kumpul lawan. Ni benda-benda yang selalulah politik normal kan. So, first thing is how do I consolidate everyone. Macam mana saya nak pastikan, ya, kalau tidak, kalau kita hilang kawan kan, Datuk Sri Sam ke cabang lagi, here and there. Wah, itu benda antara awal lah perasaan saya macam, dah lah aku ni baru kan, budak lagi kan, nak kena handle internal politik, but Darusrana ensure me that you can do it, and you can do it. Go out there, start talking to people, and ingat lagi dia cakap, pergilah cari adik-beradik kat Melaka tu kan. Kalau ada cakap, pergilah cari adik-beradik. Sebab yalah, betul, orang selalu ingat saya daripada Penang, daripada KL. Pergilah cari adik-beradik. Ada ke kawan ke saudara mara kat Melaka tu? Saya cakap, saya ada, nenek saya kat Melaka. Dan cakap, you ada kampung kat Melaka? Yelah kan, bapak saya orang Melaka, saya kampung saya kat Melaka. So you ni orang Melaka lah. Taklah orang Melaka sangat kan, tapi memang kampung saya kat Melaka. Cuma bukan dekat Hantuajaya lah, dekat Melimau kan, tempat Dr. Akmal lah. Dah settle lah, pergi lah balik Melaka, pergi bertanding. So okay lah, sebab politik keadilan beza sikit dengan UMNO. UMNO selalu dia lebih parochial, you kena ada root yang kuat. Keadilan ni dia memang placement. Sebab dia nak prepare
pemimpin jadi national leader, you have to think differently. You kena, at the same time, you kena think locally as well. So you have to be very, I don't know how to say this. You have to be very super ready lah. All-rounder. all-rounder lah. You kena belajar semua benda. Nasib baik lah, Alhamdulillah, saya nasib baik saya dah biasa dengan Melaka. Saya kata tak apalah Melaka, nasib baik Melaka kan, balik kampung sendiri juga. Okay, that's how it was lah. Start gaining balik support, cuba jumpa, bincang elok-elok dengan semua yang bangunkan keadilan di Melaka. Minta advice daripada Datuk Sam. Dia pun tengah sibuk di bahagian Datuk kan. Dia pun dah kena pergi sana. Dia pun dah sibuk. Kita tak nak kacau lah kan, calon sana calonnya. But Alhamdulillah, dengan support daripada semua, nampak berhasil lah. But how was your feeling bila you diumumkan sebagai pemenang tu? Tak dapat dibayangkan sebab saya... Did you expect they were going to win? Susah. Sebab saya memang tak pernah expect boleh menang. Why? Because one, Melaka baru lepas so-called by election time tu. BN waktu tu tengah popular. At least based on state election. In Melaka. In Melaka kan. Dia yang terakhir. I mean, bukanlah Johor yang terakhir sebelum pilihan umum kan. If I'm not mistaken. But basically Melaka pun baru lepas by election kan, baru setahun 2 tahun by election. Jadi dia BN dah menang kat situ waktu tu. So of course kita tak boleh nak baca juga macam mana. But of course when we look at the numbers, the data, we can say ada possibility. You just have to work hard. You have to introduce yourself, and you have to betul-betul win the heart and do something extra lah. You tak boleh, it's not going to be easy for you because you have no, orang kata apa, you have no history here in this parliament, unless kalau you dah pernah buat kerja awal sebelum ni. You cuma ada kawan-kawan parti je, even though you are familiar with the place. You used to go back to Melaka for raya ke, main cuti sekolah ke apa semua. It's not enough. Okay. So then lawan waktu tu dengan Datuk Ridwan memang orang situ, memang orang kat situ, orang kuat kat situ. So it's very difficult. Dan Datuk Ridwan pun antara calon terakhir juga diumumkan. Dia pun diumumkan hujung-hujung kan. Saya tahu dulu, saya bertanding di Hang Tuah Jaya, baru saya tahu siapa yang bertanding. UMNO kan. So cakap, who is going to be the candidate here kan. Dan bila masuk air pencalonan, tengok 4 penjuru kan, kalau tak silap kan. Pejuang ada, Bersatu ada, UMNO ada, Keadilan ada. Dan semuanya umur tak terlalu tua. Semua agak muda sikit lah, 40s, ada yang early 50s, at maximum early 50s. So semua macam ada opportunity yang sama. So that was one very interesting moments lah for you. Interesting moment, very what an experience. The team is, my own team pun small, tapi Alhamdulillah sebab ada support base yang kuat. Keadilan kebetulan ada support base yang agak kuat di situ. Locals ada. Sebab kunci dia adalah kalau kita ada locals, then insyaAllah. Selalu kalau kita nak cula peringkat awal, kena nak observe kawasan ni macam mana. Kalau kita tengok jentera tempatan kurang, then selalunya chances are very low lah to win. So I see jentera dah ada, but now how do I convince jentera that we can work together. Yes, I'm sorry that I came late. Saya minta maaf kalau saya bukan orang yang di peringkat awal lagi berada di sini untuk bangunkan jentera. Tapi saya pun tak tahu saya kena datang sini. Saya pun tak, yalah, jujur ni saya pun tak tahu saya kena pergi mana. Saya ikut arahan. Ini arahan parti, but the discipline of the party is like that. Semua orang pun faham. Dan ni is not new in our politics. Even UMNO used to do this. Cuma tapi I think UMNO banyak ambil kesempatan kat situ juga. When there's calon-calon yang bukan daripada kawasan tu, exactly. Diorang akan kata bukan anak tempatan. Bukan anak tempatan, apa semua kan. But now UMNO no longer fighting with you kan. So tak lah, sebab itu is one thing lah. Secondly is bukan anak tempatan dalam politik memang adalah satu yang jadi you punya challenge.
bukan siapa yang nak pendapatan lebih ada kelebihan, definitely, sebab you don't have to reintroduce yourself, then you can convince the people that you understand what's going on. Cuma little by little, macam di Hantuar Jaya tu, satu, of course, Datuk Sam dah pernah bertanding di situ, jadi dia dah ada legacy, ada base lah. Dia dah ada base, so kat situ kita ada sikit advantage ni kat situ. Secondly is maybe because I'm young, so we give another new face, so it actually help in reviving. Time tu kan macam saya cakap, time tu semua orang tengah marah juga dengan politik ya. So it is not like 2018 where people were very hopeful. This the time where people are very confused. Divided, confused. Tak sure nak pilih siapa. Betul. Orang very so chances are that anything can swing. So new face ni pun ada lah dia punya kelebihan, meaning that you boleh start all over again. You can give them some form of new hope. So that's one that I try to capitalize on that. Alhamdulillah nasib baik lah. On the cultural side, no problem lah kan. Saya memang darah Melaka tu ada, tak ada isu lah. Tapi cuma sadly time tu saya kata memang saya orang Melaka kan, tapi kena sampai my campaign team cakap no. People don't see that in you. Don't associate with you. They associate with you with Melaka. So saya kena buat apa? So, you kena buat video. So buat video, explain mana kampung kau, siapa nenek kau, siapa mana kau. Okay buat jugalah. Just to explain my root is here. No way, it's strong kan. Dan dekat Hantuar Jaya pun dekat Bukit Baru Dalam tu, kebetulan memang ada family saya kat situ juga yang ajar ngaji lah apa semua kat situ. So eventually people realise, kau ni anak saudara ni, kau ni baru boleh relate lah kan. Barulah boleh relate sikit. Dia ni budak Melimau, bapak saudara dia kat Melimau apa semua. Bapak dia ni adalah sikit. So dia redakan sikit lah. Risau juga tak saya. Tak adalah orang luar sangat. Tak adalah. Tapi saya tak nak jual sangat, sebab saya pun rasa tak adil. Macam bertanding kat Melaka, tiba-tiba kau terpaling Melaka pula, kan? Mengakulah, kau mengakulah kan? Kita kena jujur lah. I think people appreciate honesty. You go back there, you have to tell, saya kampung saya kat sini, nenek saya dekat sini, saya masih balik kampung, nenek saya masih ada, alhamdulillah sihat lagi, saya masih kena balik every year. Saya masih balik kampung, cuma saya tak pernah besar kat sini. Jadi bagi saya peluang, bimbing saya, sekurang-kurangnya saya boleh serve balik. Saya tak baguslah rezeki saya untuk serve kampung ayah saya. Rezeki saya kan. Okay lah. Okay YB, so you kita climb beralih. Another ladder lah, in a way. So which is we are climbing ladders now. Okay. Which I think at your current position, you diumumkan daripada PMX sebagai Timbalan Menteri di Kementerian Belia dan Sukan KBS, right? So satu kementerian yang amat besar, right? So tapi how bajet is kecil. Bajet kecil. Tanggungjawab besar. Sebab dia stakeholder ramai. Stakeholder ramai. Dia membentuk future kan. Correct. So how is your experience menyesuaikan diri sebagai Timbalan Menteri dekat KBS ni? Fun fact is, kalau orang tanya saya, yalah biasa kita dalam politik, orang akan sentiasa tanya kan you punya opinion on politik. Kan? Contohnya governance, politik, governance, kementerian, ministry kan. Mana ministry yang paling kau suka? Mana ministry yang kau tak suka? Mana ministry yang kau... So saya selalu anggap youth and sport to be very challenging. Belia tu sendiri susah nak handle tau. Belia ni kumpulan manusia, kita pun semua pernah jadi belia. Masa you belia pun not easy to handle you. So you kena handle belia. Dia tak boleh dictate. Belia ni dia tak nak dengar. Number one enemy is System. So how do you go there and say I want to work with you? So that is one thing that I acknowledge. Sukan pula is very challenging because you feel that you can control but you cannot. And then you have to prove something. And we are still
No, in terms of sukan, kalau kita observe sukan daripada dulu sampai sekarang, we always have ups and downs. So kalau menang, saham tinggi lah, orang akan puji. Bila kalah, memang kena maki, berbakul-bakul. So that's why I said, wish, if you can handle this ministry, you good. So that's why I said, Ministry of Youth and Sports is very challenging. And you take it as a challenge lah. It's a and we take it as a challenge. And then bila YB Hana diumumkan tu, I said, wow, very interesting. Kan, you were paired up with her pula. And then time tu tak tahu tahu lagi. apa-apa. Belum dapat lagi. Tak tahu apa-apa. Dan saya pergi tengok bola. Dan tu saya tengah tengok bola dekat stadium, saya dapat call daripada PM. Daripada bos terus. Yeah, I think that's how the process is kot. Sebab dia orang akan advertise dalam news kan, PM dijangka umum Barisan Menteri malam ini. PM dijangka umum Barisan Timbalan Menteri. As a first time MP, I will never put my hopes high kan. In fact, saya rasa besar benda tu kan, benda-benda macam ni besar. And tanggungjawab dia tu semua orang pun observe you climb the ladder quite fast. Then you better take it slow. Kan, relax kan. Now you have another responsibility. You are the constituency. Go and learn about your constituency balik. Person you want to serve your constituency. It's only fair as a first term MP kan. So I was in a football match Malaysia waktu tu, game. Then saya dapat call. Nasib baik belum masuk stadium. Time tu tengah beratur nak masuk stadium lah dengan kereta. So kalau dah masuk stadium, tak dengar line pun tak dapat. Mati kan, line dah tak ada kan. Dapat call, PM, esok rehearsal, prepare baju pun. Okay. Dia dengan Hana. Beli dah sukan. Alright, okay. No, I will, tak ada, don't question. I tak ada nak tanya betul ke bos, semua tak ada lah, macam tu je. That's it. It's an order. Take it as an order. It's your general call you, it's an order. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada cakap tak you are going to be the deputy ke apa dia, ke? Macam tu dia cakap. Very vague. Very vague. Rehearsal. The full clothes lah di istana. That you dengan Hana. Wow. Macam tu cara dia umum. Dah, lepas tu dia letak phone. Dah, pandai lah kau. Serius Then you start calling his office apa semua. Apa ni? Ni ke? Pergi. Esok pukul ni. I was like, lepas tu tengok buka radio dah keluar nama kan tengah beratur kan dekat Bukit Jalil tu kan, masuk stadium, buka radio. Buka radio. Dia jap dia umum. Sebab kita tahu malam tu dia nak umum kan. So match pun tak fokus lah tengok apa tu. Saya match fokus. Lepas tu ada funny incident lah. Macam tiba-tiba pegawai stadium datang cari kan, YB kat mana? Ni siapa ni? Ni. Then dia ajak pergi sana, pergi tempat VIP. Saya tengah duduk dekat member kan. So that was a funny incident lah. I said, I'm not used to this. I'm not used to this. They introduce kan, tapi baru umum kan, tak ada apa lah. So that was how So basically masa you dekat padang bola tu lah, you tahu you jadi timbalan menteri. Somehow. Masa tu jugalah diorang nak layan you macam timbalan menteri tu. Tiba-tiba. Saya tengah dah masuk, dah tengok match biasa semua. Tiba-tiba ada some people start looking for me and they heard that I'm in the stadium semua kan. Life literally change. Aku tak reti lah. But on serious note, it was very scary. I think it was very scary. Some people would see it as a political reward. I'm sorry lah, I said it and maybe I'm wrong. Some people would feel or will look at it as reward lah, ketua pemuda apa semua kan. But to me it's a huge responsibility. Like I said, I'm scared, very scared. I worried that it will become bukannya lagi benda yang it maybe it started as a good news, then it will turn into a nightmare, which
then inilah itulah yang bila kita dah start mengemudi kementerian tu, memang I remember kan the first PC clock in pun dah jadi kontroversi kan. Dia kata you lambat ke apa saya kat lambat. Tak lambat pun. Clock in tu pukul berapa time tu 10. The clock in was scheduled to be in at around 9, if I'm not mistaken, 9 ke 9:30. Sebab pagi tu semua pergi jumpa PM. So we were all dekat si Perdana. And then saya barulah habis meeting dengan PM yang newly elected deputy minister. Semua dekat PMO lah. Dekat ni kan. Dekat office. Lepas tu barulah dah habis tu semua barulah pergi. So I was quite early. 9:30 I arrive at 9:05. Sampai level 2 lah aku check balik kan. 9:05. Oh, tu yang semua orang cakap dah sampai dah kan. Tapi what we learn is bahaya social media ni punya the way that people perceive spin things out is very dangerous. First day of work. To the extent to the extent some other people pun yang close pun tanya kan, kenapa kau lambat itu? Then saya cakap, kau ni biar betul, kau dengar aku kot pagi tu kita kat mana? Betul kita kat BM. 8 o'clock kan, 8 o'clock kita semua dekat mana? Dia kan dekat Jabat BM. Betul juga kan. Kau pun percaya. Kau dengar aku pun kau pun percaya. Tengok banyak-banyak TikTok. So that's it lah. So it's been that's a very good lesson. That was a very good lesson. After that, be very careful with what you do lah. People are watching. People watch, which is good. Bagus lah. It keeps you in check kan. Dia tak adalah buat perangai bukan-bukan kan dekat luar, kat sana sini kan. Keep you more nak kena jadi lebih bertanggungjawab lah as of all of your actions kan. All of our actions. Okay, sometimes let loose tapi not too much. Okay Baby, so sekarang ni kita akan beralih ke satu lagi segmen kita, which is Apa Kata SAM. So Datuk Seri Samsul sekarang ada buat sedikit VT, so mungkin kita boleh tengok kepada VT tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Untuk segmen Apa Kata SAM pada kali ini, saya ingin mengulas tentang Kementerian Belia dan Sukan. Kita tahu bahawa keputusan Perdana Menteri dan juga Kabinet baru-baru ini menyatakan dengan jelas bahawa tidak akan ada mana-mana menteri atau timbalan menteri, anggota kerajaan, anggota pentadbiran untuk memimpin Persatuan Sukan. Dan ini tentunya merupakan satu keputusan yang sangat tepat pada waktunya, kerana kita tidak mahu pertubuhan-pertubuhan sukan ini dipolitikkan. Namun begitu, kita lihat dalam pengumuman belanjawan Madani 2025, pemberian peruntukan yang besar diberikan kepada pengupayaan pembangunan sukan ini. Misalnya kepada Persatuan Bola Sepak, kepada mereka yang terlibat dalam e-sports dan sebagainya. Dan ini perkara-perkara yang sangat menarik, kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan tumpuan dan fokus kepada pembangunan sukan, dan saya harap ianya boleh sampai terus ke peringkat akar umbi. Dan inilah masanya untuk Kementerian Belia dan Sukan menjadikan peluang ini agar kita boleh merakyatkan pembangunan sukan ini supaya sampai ke peringkat kampung, desa dan sampai ke peringkat akar umbi. Kerana kita nak lahirkan lebih ramai lagi talent, lebih ramai lagi tokoh-tokoh sukan, supaya kita boleh menunjukkan kepada dunia bahawa dengan pembangunan sukan yang kemas ini tentunya akan melahirkan juara-juara sukan sama di peringkat rantau ataupun memberikan peluang kepada kita mempersiapsiagakan pasukan untuk berdepan dengan sukan Olimpik pada masa yang akan datang. Jadi saya harap ini dapat dijadikan sebagai suatu platform, sebagai satu permulaan untuk kita bergerak ke suatu arah yang lebih baik demi pembangunan sukan, agar dalam membangun Malaysia Madani ini, elemen pembinaan atlet sukan ini
akan dijadikan satu perkara yang fundamental. Ingatlah satu pepatah kata Arab yang menyatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat itu datang daripada badan yang sihat. Dan kita mahu lebih ramai lagi warga belia, terutama anak-anak muda, dapat dibangunkan bukan sekadar pembangunan fizikal tetapi juga akal yang sihat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Okay, YB. Right. Okay, based on apa yang Datuk Sri Sam ulaskan tadi kan, saya punya soalan adalah dalam belanjawan yang lepas ni, yang baru-baru ni, kita sedia maklum ada peningkatan dana yang diberikan kepada KBS khusus bagi program pembangunan sukan dengan peruntukan lebih 230 juta ringgit. So kita dimaklumkan banyak pencapaian telah diraihkan atlet kita kebelakangan ni seperti Pearl dan juga Tina dalam sukan badminton dan juga beberapa sukan lain lah. So sekiranya kalau YB Adam dapat simpulkan berapa jumlah dana yang diperuntukkan bagi pembangunan belia dan apakah jenis program yang dianjurkan khusus bagi belia? Bila sukan, kita ada banyak agensi yang sangat sangat spesifik, dia khusus. Contohnya ASN khusus untuk pembangunan R&D, latihan, sains sukan, coaching dan sebagainya. And then support system lah untuk sukan tu sendiri. Dan dia juga jadi tempat-tempat, dia jadi penghubung pada beberapa institusi lain, universiti dan sebagainya. And then we have MSN, governor untuk sukan tu sendiri. Bila pergi latihan atlet, daftar ke Temasya dan sebagainya, laluan kejaya dan sebagainya, itu semua MSN, bawah Majlis Sukan. Ini dua governing bodies lah selalunya dan sukan. Jadi memang dah ada satu structure yang sangat jelas. And then long came JBSN. Now JBSN is very unique. Jabatan Belia dan Sukan ni adalah main agency bawah KBS. Dia handle belia, dia juga handle sukan. Tapi macam saya cakap, sukan dah ada MSN yang sangat besar. And then ISN yang sangat very advanced. So, bila belia, kita ada agensi yang paling besar sebenarnya Jabatan Belia dan Sukan. And then we also have research center macam ARIS. Other than that, we will also have beberapa komponen lain macam IYC, International Youth Center. So, walaupun kita ada juga pelbagai agensi yang handle belia, tapi kebanyakan beban tanggungjawab tu masih terletak kepada agensi yang sama, iaitu Jabatan Belia dan Sukan. So, sometimes kita sangat limited dari sudut program yang mampu kita buat. So, what the strategy that we use dengan kekangan ni adalah kita perlu cari rakan strategik. So, itu yang dimulakan balik rakan muda. So, rakan muda jadi payung umbrella kepada macam mana untuk kita gabungkan inisiatif-inisiatif yang berbeza yang not necessarily datang daripada Jabatan Belia, tapi boleh juga datang daripada kumpulan-kumpulan lain dengan MBM, Majlis Belia Malaysia dan sebagainya. Now, peruntukannya dalam 20 ke 25 juta untuk tahun ini bagi pembangunan belia. Dan on top of that, sebenarnya kita masih lagi boleh benefit daripada dana-dana yang diperuntukkan kepada aktiviti sukan dan yang lain. Cuma, walaupun ada kekangan dekat situ, kita juga tahu kalau belia, bila it comes to belia ni, sebenarnya kementerian lain semua pun ada dia punya elemen belia kat situ. Kuskop, Kementerian Wanita, Kementerian Wanita dan sebagainya, semua ada bahagian-bahagian belia dia. Jadi kita mungkin limited kepada program pembinaan karakter. Dan kita juga ada IKBN, contohnya untuk pembangunan kemahiran. Ini menerusi Institut Kemahiran Belia Negara lah, ILKBS. But at the same time, kita juga ada kementerian lain. Kesuma pun ada ILP dan sebagainya, pembangunan. Itu satu lagi, pembangunan kemahiran dalam kalangan belia, so that we prepare them as workforce. Kita juga ada dana-dana lain daripada KPKT, Kuskop dan sebagainya untuk handle isu, contohnya rumah pertama untuk golongan belia, seed grant ke untuk belia nak berniaga dan sebagainya. So dalam soal pembangunan belia,
walaupun kita nampak on paper di KBS sebanyak itu, tapi sebenarnya di kementerian lain tu masih banyak. So it's a matter of how do we connect And work together, and work collaborate. together to collaborate. Of course kita kena streamline lah strategi, sebab cuma ada isu dia adalah at the end of the day orang balik kepada KBS. Orang kata ni sebab belia dia akan pandang KBS dulu. Yes. So dia nak cari modal berniaga. Sebab belia, of course. Saya ada satu ni maksim lah yang saya selalu guna. Saya cakap, saya boleh ajak 100 orang belia panjat gunung dengan saya. Okay. Let's have fun together. Selfie, boleh post kat social media, hashtag itu, hashtag ni, done program. Esok dia balik pada realiti dia, gaji dia masih macam tu. Belum tentu dia ada rumah sendiri, masih kena bayar hutang belajar. Short term release je lah. Short term release. Maybe program-program yang fun untuk golongan belia ni, bina karakter, release dia punya pressure. Tapi adakah kita menyelesaikan masalah sebenarnya? Belum tentu kan. So that's why kita bagi balik tumpuan kepada macam mana dengan kapasiti yang kecil yang kita ada di Kementerian Belia dan Sukan, kita cuba untuk bangunkan juga jaringan supaya kita boleh linkkan belia-belia yang kita dah approach ni dengan kementerian-kementerian lain untuk mereka pick up daripada situ. So you nak kemahiran, kita ada institut sendiri di bawah KBS. Kita juga kalau tak ada dekat situ khusus you, atau mungkin tak ada institut tu dekat lokaliti you, boleh pergi cari option lain, Mara ke, itu satu, TVET. Then secondly adalah usahawanan. Begitu juga dengan usahawanan untuk bagi income pada golongan belia ni. So we link them up dengan all these agencies lah, Tekun dan sebagainya. Understand. So this is the responsibility. Ini sebenarnya cara kita untuk handle golongan belia. And then we have our biggest strategic partner, Majlis Belia. Majlis Belia is MBM tu bukan? MBM lah. Okay. So Majlis Belia pula kita selalunya akan jadikan sebagai medan untuk bangunkan leadership. Dan kita memang ada peruntukan juga setiap tahun sekitar 5 juta, and then from time to time dia akan dapat juga tambahan-tambahan dana lain untuk kita support dia punya pergerakan. So that's why kita selain daripada kita buat program sendiri, kita juga galakkan untuk golongan belia ni join Persatuan Belia, so that they can have a platform dan kita boleh salurkan lebih banyak lagi peruntukan dan sebagainya dekat situ. Sebab kita susah nak cari belia ni lari-larau kan, dia sana sini kan, dia buat apa yang dia suka. So we have to create many platforms. Itu yang sebabnya ada Rakan Muda dan beberapa program-program di bawah Jabatan Belia. But Rakan Muda is very even though kita relaunch, ada hiccup sikit lah in terms of publicity kepada program-program yang kita buat. Tapi sebenarnya memang kalau But I remember Rakan Muda masa kecil-kecil banyak. Yes, exactly. It was something Because yang dia dia punya warna hijau apa benda, dia ada 3 color or something like that kan. The Illuminati tu. So dulu bila dia launch tahun 1994, and then di bawah beberapa menteri-menteri lain, Azalina, KJ dan sebagainya, dia banyakkan lagi. So dia memang jadi agak besar, strong identity is there. Dia berjaya untuk bentukkan community, dia berjaya untuk susun masyarakat, dia berjaya untuk lahirkan banyak kumpulan dan sebagainya. We have been on not say hiatus lah, tapi memang sedikit I think especially lepas ada PLKN dan beberapa program, national program lain yang dikhususkan untuk golongan belia tu, kita nampak memang kurang sikit sedikit kurang. So that's why kita start balik dan tahun lepas kita launch dan kita hands on. Dan bila kita perasan macam Wabi Hana sendiri perasan kata kita buat banyak program tapi nampak macam kurang publicity. People still ask if Rakan Muda is still around, even though we have relaunch with PM sendiri yang launch, even though kita disburse budget yang agak besar, kita empower our strategic partners dan sebagainya, but still tak nampak. That's why we have to work
in different strategy. So now kita alhamdulillah masih dapat orang kata bajet yang baik untuk rakan muda. So we have to start working with many more strategic partners maybe next year. we are one of the people that we can Please, work with. by all means. InsyaAllah. Rakan digital, rakan ekspresi. So you choose rakan demokrasi. So ada few Ada rakan Adam Adli tak ada? tak ada. Okay, maybe kita nak masuk ke segmen favourite I lah, which is hard and interesting questions. Tapi kita tak ada banyak sangat, kita ambil sikit-sikit je lah, sebab kita tak nak panjang Okay, maybe I think this one is something yang I nak tahu juga personally. Some argue that YB ni dulu seorang yang sangat confrontational, seorang yang turun padang, seorang yang pergi fight for the ni apa semua kan. And then now that you are in the government, orang kata YB punya approach ni more diplomatic. Dah tak macam YB dulu-dulu, especially when you dealing with authorities kan. So what do you say about that? Is it maturity? Is it something, you know, it comes with age or? Actually kalau dia tengok suasana kot. Satu, tengok suasana. Yang kedua, actually even zaman berada di jalanan, waktu tu sebenarnya saya one of the diplomats yang pergi runding dengan polis. Yang pergi runding dengan FIU ke apa semua kan. Macam tolong jangan tembak lagi apa semua. I was trained to do that. Zaman tu I was somehow saya negotiator. Saya selalu akan jadi bersuara tu. Saya memang of course we speak. Many others. It wasn't a one-man show. Never was a one-man show. All this struggle in the past. Tapi when it comes to negotiating with police apa semua, memang dia respect you lah. Me cakap yang paling chill sikit lah, calmest head. Nampak garang kan, saya kalau turun je pentas tu dia bila mic lain. You have to be there. You have to siapa yang pergi demo dia faham lah, orang yang diberi mic tu dia memang kena bangkitkan semangat. That's your responsibility, that's your task. And then when it comes to diplomacy, you have to be very, very wise in terms of runding, okay, this and that, nego, compromise dan sebagainya. In fact, few of my last arrests pun that time was because I'm the one who went on and to see the police. Ada house arrest juga? Not house arrest. Mana? When I went among the last yang saya kena arrest lagi apa semua tu pun sama. I remember I was arrested not because I pergi demo. I was arrested because I went on and negotiate with police to allow other people to protest that time kan. So macam you masuk sekali lah apa semua. So that is one thing lah about me, diplomat. And adalah I'm tak payahlah poyo-poyo tiba-tiba nak jadi diplomat kan, cari alasan lah. Jadi kerajaan, saya pun I would agree or I would admit that you kena pilih you nak jadi macam mana. The moment you diberi peranan ni, you diberi tanggungjawab ni, like I said, it's very hard. I'm very scared. So dia bagi tanggungjawab macam ni, you choose what you want to, how you want to conduct your behaviour and everything. Jenuh agak saya fikir macam mana how do I have to become yang loud, hitam, dah jadi. Ada ramai, I mean setiap orang ada karakter dalam kerajaan ini. Bukan semua orang pun perlu jadi diplomatik, semua ni tak ada pun kan. Kalau kita tengok macam contoh Menteri Pelancongan kita kan, Habib Tiong kan, garang lagi kan, garang kan. So semua orang ada approach. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh tahan kan, bila dia berucap dia masih semangat. Dalam parlimen pun dia, fiery. Dia bagi Azalina fiery. So I saya belum orang kata apa,
as a new one, as a most junior, Menteri yang paling junior lah sekarang quite junior, most junior actually kan. Saya cuba fikir zaman aku mencari-cari tu, then saya teringat, okay, maybe this what I can do. Zaman aku dulu melawan apa semua, kan saya cakap kita ni nak handle budak muda. Zaman aku melawan lah apa semua ni, menteri macam mana aku nak? Then I realise, time tu kita nak menteri yang boleh runding, yang boleh dengar, yang nak bercakap, yang tak melenting bila kita hamun ke, bila kita kritik dan sebagainya. Dia ambil jalan yang dengar, observe, dan dia engage dengan berkesan. Dia cuba jadikan kawan dan sebagainya. So we try that. So I tried that kind of approach, and it feels satisfying actually, to be honest. Kita bagi ruang untuk orang tu luahkan. Budak-budak muda ni kita handle belia kan, dia nak macam tu. Sometimes geram juga duduk dalam parlimen tu. Kalau boleh saya nak dia bangun dan ambil mic tu, kan. Tak habis-habis bohong kan. Tapi dia fikir relax, sama-sama dia tenang, ada time. But you are free to do that actually. I'm not. No? Conventionally we cannot do that. Cannot. That's another issue. Peluang untuk bercakap macam tu kan, fiery cakap, biarlah dia forum dia selalu dewan lah kan. Dan dewan pun saya tak boleh, as a member of administrative, sebagai orang kata apa, kerajaan eksekutif, kita tak boleh, even macam perbahasan pun kita tak boleh masuk. Cuma baru-baru ni ada dilepaskan YB Hana dan juga YB Nancy Syukri, speaker bagi kebenaran khas, untuk mereka berbahas. Orang macam timbalan menteri selalunya hanya boleh gulung dan jawab soalan. Dia tak boleh tanya soalan. Dia tak boleh bangun. Tak boleh. Tak boleh. You cannot. That's why you have to protocol. pass the notes. But I tengok selalu dalam TV tu, orang bangun marah-marah apa semua. Tapi tu selalu opposition lah yang marah-marah. Opposition boleh. Ataupun backbenchers. Boleh. You can, it's very unconventional for ministers and deputy ministers. Unconventional lah, bukan tak boleh. Lose yourself and dalam how you conduct tradisi, yourself as a but actually government dalam lah. tradisi House of Commons, dalam tradisi Dewan Rakyat, bila kita sebut convention, it's something that almost follow. like a code of conduct. You kena follow. Faham? That's why bila baru-baru ni YB Hana dan YB Nancy bahaskan undang-undang, semua orang pun tanya, boleh ke? Kenapa tiba-tiba menteri boleh, 2 orang menteri lah tu kan, boleh bahas tiba-tiba, tak pernah dibuat. Something like that. It was quite shocking. So it's unconventional because in the House of Parliament, people take it quite seriously lah, the conventions. Sebab benda tu yang govern kita punya rule, kita punya ni kan. Kalau satu orang break the rule, then all hells break loose lah. Interesting new information. Saya ingat minggu pertama tu ada juga saya nak dekat mic kan, nak balas lah sikit-sikit kan. Gabul lah kan. And then aktivis punya semangat dah naik. Ada lah aktivis kan. Tapi kita baru first time jadi MP kan. Orang kampung pun nak tengok juga kan. Saya tengok YB Hana dia text saya, do not engage. Dia calm down, don't ni kan. No, you cannot say anything Adam, you relax, you cannot say anything, let them fight. You cannot. So it's like okay, sabar. So in a way the opposition ada some sort of advantage juga dalam parlimen. Memang sebab tu dalam mana-mana ruang pun selalunya Dewan Rakyat ni pembangkang akan nampak lebih ke depan sebab dia banyak ruang bercakap. Dan you would not expect them to be too obedient kan. Kena lawan sikit. Opposition kena ni kan, kerajaan ni dia kena tertib selalunya. But BBC kita okay. BBC, backbenchers kita, ahli-ahli dewan yang lain, kita nampak kan, ada time dia akan bangun dan ni lah.
It's only unconventional for menteri and timbalan menteri lah. Yeah, it's unconventional for menteri and timbalan menteri to speak, to question, and to stand, kan? To engage with to this kind of engage thing, lagi lah. Adalah tapi kalau dah bosan tu buat je lah. Abang Mat saya pernah nampak Abang Mat dia bosan sangat, saya rasa dia juga kan, dia jawab kan, dia tekan mic jawab, tapi yang the rest tu semua try lah. So itulah kadang-kadang kita cakap benda ni menjadi satu maybe trivial, tak ada apa kan, benda kecil lah kan, tapi aku dah tak boleh nak menjerit lah kan kat sini kan. Tapi you ada tak sometimes rasa macam you terpaksa menahan diri? Kena tahan diri, kena of course jaga emosi, of course, dan benda tu juga dia akhirnya jadi kepada dia translate into sometimes people comment kan. Macam you sendiri tanyalah, apa dulu lain sekarang senyap ya. Satu dalam dewan, dua conduct kita juga kan, kita engage dengan, bila kita engage dengan kita punya stakeholders, pengundi-pengundi muda especially and all, like it's sexy, it's something very attractive to see someone yang very fiery and all kan. Dan pernah juga kita experience benda tu, but maybe sebab ramai juga yang kita nak kena jaga, let's try, because we want them to be calm and collected, so we have to be calm and collected as well lah. I rasa dia macam ni lah. Dulu kita macam anak-anak kan, anak-anak ni kita boleh express diri kita. Sekarang kita dah jadi mak bapak betul lah, in a way lah. Tak lah, mak bapak takkan nak tunjuk kat anak-anak perangai kita ataupun kita punya marah, kita punya the responsibility of jadi mak bapak. Maybe lah kan, maybe saya tak sedar benda tu, maybe saya bagi saya tak alang, saya masih suka tengok budak-budak muda kita ni yang kritikal, boleh berujar, tapi make sure that you are factual. Jangan cakap benda-benda merepek kan, tak ada basis. Itu tak best kan. You will be heard, definitely we will hear you, but it's difficult to respect your opinion kalau you cakap pun baseless. But if your argument is good, precise, articulate, sedap kita dengar, you kritik kita pun kita dengar dengan hati yang terbuka, lapang, dan kita rasa humble. We are humbled by your opinions, your criticism, sebab you cakap you ada basis. That's what we want. That's what we look for. Bagi saya, kita tak apalah orang nak olok-olokkan kita kan, orang nak peli, nak cerca dengan kata-kata yang tak ada basis ni. It's okay lah. Politics like that these days, social media is like that. Tapi I think it's very humbling untuk mana-mana pemimpin bila dia dapat dengar kritikan yang baik, yang bagus. Tak apalah, you nak garang ke, you nak cakap dengan lembut, it's up to you, your style. Tapi make sure that your argument tu ada base. Dia ada base yang bagus, substance yang bagus, then people will respect you. And basically you have a better argument lah, and you can win the heart of people in that sense. Okay YB, so dulu kan YB sekeras-kerasnya hendak menghapuskan PTPTN ni kan. Now that you are already a YB, dah jadi menteri, so apa cerita? Okay, dia lama ni, dia nak tanya ni. The elephant in the room. First thing off, I think kita kena balik kepada adakah kita faham konteks atau tidak. There's a heavy context behind the discourse of PTPTN. I will try to not cross some boundaries here. We have to respect our colleagues dekat ministry and KPT dan sebagainya. And also I nak tambah juga, I baru, mungkin I ni orang biasa public kan, I baru sedar that PTPTN ni bukan under KBS.
Selalu kita ingat kan, kita teringat that macam yalah sebab YB kan sangat ni dengan PTPTN kan. Kita ingat kan benda tu ada ni kan. Sekarang baru kita macam actually diorang ni suka komen PTPTN dekat posting saya sebab diorang ambil yang dulu zaman student. Yeah. But actually it's different. They hold me accountable lah for that. It's okay. I don't mind. We will. It's how we face the history kan. Historically, there are so many discussion on this topic. One of which baru-baru ni pun saya nampak YB Rafizi di Kementerian Ekonomi pun dah discuss atau dah explain the question of this PTPTN, and dia ada banyak sebab dan dia ada banyak argument. Contohnya macam contoh argument yang dah pun di present oleh YB Rafizi, perbezaan jumlah hutang zaman di mana kita pernah kempen untuk penghapusan atau pelupusan hutang pelajar tu jauh berbeza dengan sekarang. Used to be around 20 billion, now is 60 over 50-60 billion if I'm not mistaken. Triple. The debt has tripled. So it's very difficult. Dia punya orang kata implikasi kewangannya terlalu besar berbanding juga waktu itu dengan kemampuan kerajaan yang hutang, paras hutang yang masih belum mencanak dan sebagainya. That's why it was orang kata apa? Realistic at that time. Well, it's difficult, but it's not something yang way off the chart. Something doable if strategically implemented. That was the idea behind it. Sebab ada kerisauan waktu itu, sebab that campaign was it started in 2010, 2011, 2012, 2013 kan, prior to the election and everything. Sebab yang orang tak tahu sejarahnya, ada isu yang sama di sebalik PTPTN ini berlaku all over the world, iaitu hutang pelajar membengkak dan menjadi satu krisis ekonomi yang susah nak diselesaikan oleh negara. So accumulated debt oleh pelajar-pelajar ni, especially post 2008 punya economic crisis dan sebagainya. That's why semua orang mencari penyelesaian, dan muncul antara penyelesaian adalah penghapusan hutang, meaning we pardon. Dan ni selalunya akan muncul setiap kali ada berlaku krisis ekonomi. Ambil paling terbaru selepas pandemik. Kalau kita baca rujuk balik berita-berita baru-baru ini, Joe Biden, pentadbiran Joe Biden selepas pandemik itu pun pernah kaji langkah atau mekanisme yang terbaik untuk pardon students debt, sebab baru lepas daripada COVID dan sebagainya. Because you have to find something that yang boleh boost balik kemampuan poket rakyat. Dan of course the nicest thing that you can do, the most noble would be, kalau hutang rumah is property market dan sebagainya, hutang kereta is something else. So hutang pendidikan, which is actually to certain angle ataupun satu lagi conversation lain, adalah pelajaran ni sepatutnya hak, bukannya privilege. So this is a long conversation. But you still believe in mansuhkan PTPTN apa semua ni? Dia that time disebut mansuhkan PTPTN as in the perbadanan, and find a different methodology untuk handle yuran pelajar. That's one. So I would believe in memaafkan ampunan hutang pelajar. Tak ada, bagi saya kita harus ada cita-cita tersebut. Let's reward the hardship of our students. But of course, we have to be realistic, repair our economy. Definitely, kita tak boleh alihkan pula hutang tersebut kepada bebanan yang lain. So leave it to the wisdom
of especially Prime Minister dan sebagainya. Dan baru-baru ni pun kalau kita ingat dalam satu forum dengan pelajar, saya tak ingat di mana PM ulas benda yang sama. Ni way back. PM masih ulas benda yang sama. PM pun berpendapat, kalau tanya saya, it's up to me. Yes, pendidikan harus percuma. Dan ini cita-cita mana-mana negara pun. Pendidikan biar percuma. Daripada sekolah rendah sampai kepada peringkat tertinggi. Sebab itu hak, dan negara-negara yang boleh mampu bagi pendidikan percuma kepada pelajar, negara yang mampu lahirkan lebih banyak masyarakat yang berkualiti dan boleh hargai. Yalah, like I said, ingat tadi awal lagi saya cakap, semua orang ada pandangan yang berbeza. When it comes to this question of hutang pelajar, pendidikan percuma, tetap akan ada pandangan yang sangat berbeza. Ada orang yang boleh akan terus menganggap bahawa hutang pelajar itu ataupun yuran pengajian tu semuanya adalah komitmen dan sebagainya. It's okay. We have to discuss. We can always discuss in a better manner. Komitmen oleh kerajaan hari ini adalah untuk memastikan tidak membebankan pelajar. One. So sebab tu ada diskaun, say siapa yang mula bayaran secara potongan gaji dan sebagainya, ada 15% diskaun. Maksudnya you ada peluang untuk diskaun lagi dan sebagainya. And then kalau kita tarik balik kepada yang sebelum ni, ada beberapa yang kita pernah tengok iltizam kan, orang kata cita-cita yang paling akhir saya ingat 2018 PH, betul-betul PH punya kerajaan tu, the idea was RM4,000 baru start bayar. Ini model yang sama dibuat di beberapa negara lain. You letak satu nilai tangga gaji yang you rasakan ini padan dengan kemampuan pelajar, sebab dia belajar, dia mengaji, dia cari ilmu. Kita tak boleh, mungkin kita tak mampu untuk bagi dia pendidikan yang percuma, but jangan bagi hidupnya terbeban disebabkan pendidikan. So bagi satu tangga gaji yang mana dia lebih selesa untuk mula bayar. So kita cadangkan waktu itu RM4,000. Dan saya masih ingat waktu itu Dr. Mazli, Menteri Pendidikan, awalnya dah diumum sedang cari mekanisme, dan akhirnya PTPTN umum tak boleh buat. Dan memang kita marah dan kita cakap kita dah compromise. Saya ingat daripada 2013 lagi, waktu tu kita dah banyak compromise. Kita tengok hutang makin banyak, semua pun nasihat jangan ambil lagi, jangan pergi sebagai inilah orang kata, for political parties do not promise PTPTN, which they learn and they said betul, true, we cannot afford it anymore. If we become the government, we have to do it that time. So they change. Dan sama juga 2022 election pun sama. We learn that there are certain things that we have to be very mindful. So yeah, that's how is it. So sebab tu kalau orang masih tanya pasal PTPTN, I'm open to discuss about it. I have my opinions on it. Tapi kita hormat satu polisi dan dasar. Fokus kerajaan masih pada memastikan kita boleh bantu ringankan beban pelajar through any means possible. Jangan kita letak cita-cita yang terlalu tinggi tapi kita tak boleh nak laksanakan. But at the same time, I still hold dear that I wish to see one day we will be able to provide free tertiary education for our students as encouragement and reward. Now we have crisis juga. School leavers dah tak minat nak sambung pelajaran dan sebagainya. So we might have to have to plan on that. Hopefully lepas ni masuk Kementerian Pelajaran Tinggi ya. So boleh buat. No, it's not now. Kita kosnya tinggi. We learn now the cost is getting much more expensive. Jangan bebankan juga diri kita sampai kita terus collapse dan kita terus tak nak buat dah. I think keep it realistic.
find the best Face way. by face. Face by face, exactly. Face by. Dan sekarang pun dah start. Kerajaan-kerajaan negeri yang dah mula ada income yang baik. Contohnya Sarawak dah start tahun 2026 or 2025 if I'm not mistaken, dah start akan provide di bawah universiti kelolaan state. So kita dah start. So sebab dia dah ada kemampuan. The first Duit dah cukup lah. duit dah cukup. The first thing they did is they provide free education for the students, untuk anak-anak Sarawak, which is meaning there's hope. So we should emulate the same thing. Start looking at the repayment of our economy, kurangkan hutang kita, kurangkan defisit kita, pastikan kita mampu untuk revive balik kita ekonomi. We are still servicing a lot of loans. Kita masih lagi berdepan dengan ketirisan. If I want to discuss this in a manner that yang lebih, orang kata lebih critical, kita ada tak kemampuan untuk capai benda-benda change? Boleh. But we are still facing a lot of problems with, say, for example, ketirisan. Berapa puluh bilion. And then dengan hutang-hutang yang diwarisi, servis hutang-hutang tersebut. So kita ada banyak benda-benda lama factors, yang history telah pun affect our fiscal and also moving forward your plan. yes. So let's focus on getting there there first. We had the chance. Kita pernah ada peluang. Kita terlepas peluang tersebut. Now kita kena create peluang tersebut lagi sekali. It will take years, I believe. Kalau ada willingness, kalau ada kata keazaman untuk ramai pemimpin luar sana untuk realisasikan. It's not, I think free education dan sebagainya ni hanya simbol. Dia soalnya adalah bagaimana cara kita treat kebajikan rakyat. Are we welfare centric as a country, or are we business centric as a country? Itu pun, that's the larger question actually. Understand. Okay, Babi, my second last question. Okay. Kita tahu that of course you guys are in the Madani government. Right. Tapi at the same time kita nampak sangat banyak perbalahan antara especially PKR dan juga UMNO. Sometimes kita nampak lah banyak statement ni, attack ni kan. So my question is, even though you guys are in the government already, why can't you guys find a common ground? I think we have found the common ground. You think so? So yang ada ni residual je lah. Dia dah okay, common ground kita dah jumpa. Yang lain-lain ni boleh gaduh. Boleh macam tu. I feel macam tu kot. Slight marriage juga kan. We found a common ground. So yang lain-lain dah boleh lah. Sikit-sikit gaduh lah. Sikit-sikit. Lawan tetap lawan. Sedangkan lidah lagi tergigit kan. But I think also maybe different opinion. Ada issue. I think on a serious note, it's not easy. It's not easy, and it's not. Kita pun semua orang ada support base masing-masing. UMNO ada support base masing-masing. Harapan keadilan semua ada support base masing-masing. Do you think it's easy to maintain the support base with the dynamic, the current dynamic? It's difficult. How do we? Sebab tu paling penting sekali adalah we have to convince, especially our support base, that it's difficult, but this what it takes to make it work, which is we put the nation first. Itu yang saya nampak lah daripada semua yang sedang berlaku. So perbalahan contohnya dalam isu-isu yang meliputi hal-hal lain selain daripada dasar kerajaan, bagi saya ruang demokrasi memang akan sentiasa hingar-bingar. Sometimes kita pun akan melenting, but at times kita akan cuba jaga juga sebanyak. Contoh AMK ni antara benda yang orang parti selalu marah pada saya. Kata
kenapa tak lawan, kenapa tak lawan dengan ni, tak lawan dengan tu. Cakap lah, kalau semua orang lawan, siapa nak berkawan? Kan? Betul juga. Kita pun nak kena jaga nak jaga keharmonian tu juga kan. Of course kita pun setuju, betul, pemuda kena garang kan. Dia ada tempat dia, ada waktu dia. Tak boleh hari-hari. Kalau hari-hari tu orang tak kata garang. Hari-hari tu orang kata panas sebarang. Dia kata taklah panas barang sangat mamat ni kan. So relax lah. Ada time dia kita keluar. Ada time dia tu kita jaga. But most importantly is for us we need to be a matured coalition. Kita kena jadi satu gabungan yang sedikit lebih matang. Sebab banyak isu yang kita nak urus ni. Kalau kita sibuk bergaduh, banyak masalah-masalah yang ada ni kita tak boleh nak selesaikan. Kalau kita bergaduh tu isu-isu yang berkait dengan, macam saya cakap, dasar negara, contoh yang berkait dengan perkara-perkara ekonomi dan sebagainya, debatlah, tak ada masalah. Tapi kalau ia berkait dengan contohnya isu agama, isu kaum, saya rasa itu sangat merugikan. Merugikan. Dan menunjukkan kita seolah-olah tidak menghargai apa yang kita dah capai sebagai satu negara. I think it's very sad. I think it's saddening to see kita masih lagi, baru-baru ni saya tengok pembangkang kan, masih lagi guna perkataan-perkataan yang tak baik, mata lain, kulit lain, apa semua. Ini semua benda-benda yang kita sebagai mature demokrasi, pemimpin we cannot do that. Ini bagus latihan keadilan ni. Dia sentiasa bentuk pemimpin-pemimpin dalam keadilannya ataupun anggota sendiri daripada akar umi sampai ke atas untuk sentiasa berfikir menggunakan kacamata yang pelbagai. So, kita ada interest kita. Saya tak nafikan semua kita akan ada interest yang kita nak pelihara, nak jaga agama kita, bahasa kita, bangsa kita, ada budaya kita. Itu tanggungjawab kita untuk jaga. Tapi sebelum kita hambur nak cakap dan sebagainya, abang kata ambil masa berfikir sejenak. Timbang dulu betul-betul perspektif orang lain. Mungkin observe dulu, check dulu, no harm. Baru kita give out comments. So bab-bab bergaduh dengan UMNO ke, bergaduh dengan MCA ke apa semua ni, like I said, common ground dah ada, yang lain gaduh je lah. Sikit-sikit. Biasa adik-beradik kan kena gaduh. Betul. Ada point lah. Ada point. Okay YB, we have come to the end of our show. Mungkin kita nak dapatkan sedikit kata-kata YB kepada orang muda di luar sana, how to be the best version of themselves. Best version of yourself would be one that you appreciate the most. Meaning that I don't know. I mean, I learned through a lot of times. The best version of ourselves adalah versi diri kita yang kita sendiri paling hargai, paling suka. Not saying that kita suka diri kita bila kita ni nakal, jahat, semua yang buat orang ni, itu yang paling kita happy. Not yang happiest. The one that we appreciate the most, that we feel, I like myself this way. I don't feel guilty. I don't feel mad at myself. I think it's very important for us to see ourselves that way. So that will be the best version of me. Because when you, dia macam quote daripada Kat Hallmark kan. Tapi when you love yourself, you will love other people as well, and you'll be able to serve better, you'll be able to work better, you'll be able to be a better person, and you'll be nice to people around you. And that's I think as human being, that is the best thing that we can do. Be nice to others. Betul. And pancaran kita tu, maksudnya what we project to people is what we like of ourselves, kan? Amazing. Thank you so much YB. Thank you for spending 2.5 hours with us. Yeah. Kan? Thank you, and I think we've learned so much from you.
And insyaAllah I hope I doakan semoga YB pun akan terus maju dalam arena politik ni, terus dapat memberi manfaat kepada ramai orang dan juga terus menjadi seorang leader yang bertanggungjawab dan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Any last word from you? YB, mungkin ada advice juga untuk penonton-penonton kita di luar sana yang minat politik. Right? Mungkin anak muda kat sana dia cakap, okay YB, macam mana dia orang nak join politik? Sebab ada naratif yang mengatakan nak kaya cepat, masuklah politik. So what is your advice on the anak muda? Tapi saya tengok YB macam tak kaya-kaya gitu. Itu masalah. Nak kaya bisnes lah. Politik ni kaya apa? Kuyap. Habis duit. Untuk anak muda yang nak masuk politik, yang pertama niat betul lah. I think I've learned that niat lah paling betul. Of course niat ni akan datang daripada motivation kan. Kita punya motivasi tu apa. Sebaik-baik motivasi tentulah untuk kita bantu diri sendiri, bantu keluarga kita dan paling mustahak bantu masyarakat sekeliling. You will lose yourself sebab you kena jadi selfless dalam politik. You tak boleh ego one day. You tak boleh lah letak kepentingan diri sendiri di hadapan. Kepentingan diri the moment we enter politik, belakang lah. We will have to sacrifice a lot, our time, and not only us, our family will have to make the same sacrifice as well. So that's where I think while it look fun, ramai orang yang mungkin akan macam dia cakap lah, wah tengok orang politik ni mewah kan. Itu contoh yang tak baik ya. Tak semua pun. Kalau tengok betul-betul, kena ramai je ahli politik biasa je. Dia ambil gaji dia, that's it lah. Dia gaji tu pun kan tak cukup. Dia kena bagi kat orang lagi apa semua kan. Think of it this way. It's if you decide to enter politik, make sure kita masuk di waktu kita rasa kita sudah cukup bersedia. Jangan masuk waktu kita tak bersedia. And even in politik, kalau orang kata ni saya ambil popular ni, saya suka ni daripada James Bond sebenarnya. Dia punya quote ni. The old age kan, yang tua tak semestinya berpengalaman, yang muda tak semestinya inovatif. Ada je orang muda yang pemikirannya tua. Ada orang tua yang pemikirannya sentiasa muda, segar. So apa yang membezakan kita adalah from time to time we are willing and keep on learning in any way possible. So to enter politics, I think it's high time now that we need new blood, new perspective yang bersedia untuk bawa kebaikan untuk negara in whichever way that you think you can do it. Belajar, memang kena belajar terus belajar lah kan. Tinggi pekerti ni belajar daripada orang lain. And lastly, saya rasa yang tu kot tadi, yang first tadi saya sebut tu, jangan takut jatuh. Jangan takut kalah. Jangan takut kalah, jangan takut jatuh. You have to be ever ready. Relax dulu. Dan kalau laju sangat, saya laju sangat pun hati-hati kan. Tapi I tahu bila kita didatangi ini cabaran atau dugaan, Allah dah bagi cabaran tu, cabaran yang kita boleh terima and kita boleh carry kan. Allah tak bagi cabaran yang kita tak boleh terima kan. So yeah. Okay baby, thank you so much. Remind me of good. That's a good reminder. Okay. Thank you. Thank you. Thank you Najrin. Thank you Ashraf. Thank you so much for your time.
Thank you Abi. Really appreciate your time. InsyaAllah majulah Malaysia lagi dengan adanya leader-leader sukan muda. untuk negara. Betul juga, majulah sukan. Majulah sukan untuk negara. Thank you. Alright, thank you so much Abi. Alright, thank you so much kepada semua audience kita yang dah bersama dengan kita for the past 2 hours. I hope you guys dapat belajar sesuatu juga. And of course, this is our first episode dalam Apa Cerita Parlimen. InsyaAllah kita akan keluarkan pada setiap hari Khamis. So make sure you guys tekan notification bell juga so that you guys are aware when we come out with new episodes. Alright, and make sure share dengan kawan-kawan juga. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next week di Apa Cerita Parlimen.